Jadi sotronnya haji. Awan bagai dalam please bisa kok kenal. Sengaja sini je. Baik aja program ini program. Apa yang sukses ini salah ini. Jatuh nak kau ini. Kalau tension mo, telang thang lagi deh orang. Kau dah himbai sini tu, nong ni kalau sah. Nó thay đổi đang không? Ôi anh nó thằng mới chơi. Thì mà gì mà chơi? Ôi orang yang suka main saya kok. Ada ikan. শুনেছি গাড়ির মধ্যে পাওয়া গেছে बात नहीं करेंगे नहीं बात सर क्या हुआ सर की হয়েছিল স্যার একটু একটু আগ লাগাবো আরে স্যার 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 হ্যালো
गाड़ी होने से किस लिए फेंके किया सर क्या हुआ सर 2 लाइन কথা কইলেন না স্যার স্যার কি কইছে স্যার चलो भाई चलो सर और जे कैसा बुम मानव होने किसा उत्तेजित उमनी अब के वो हाई अब सुनताबो नाय नाय अब बाहिति फाइगा बरनि फाइगा अब जेटा नाय माने अब जस्ट पैनिक खानानि बागै इनखाना अब एमन तेमन किछु अब दाबो जों अब नाय दङ दाबो अब बाहिति फाइगा बरनि सिनियर बीडीडीएस टीम रो फाइगा दाबो अब नाय दङ दाबो अब बुत्ति बुम सर अब जस्ट अब याक बेसना मन अब सिक्रिनेन बागैसा अब एमन तेमन नुकया अब जे नुकमानिसा अब सुजरा नुकमानि अब डिटेल्स नाय नाय अब तामा ठीक है थैंक यू सर कैसे कोक सिलचे जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नायरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहि खाइने अब हाइबन सुं नाया न बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खाइने र बरक पीस नि बागै बरक कैसे जगह थांग दं दा बरक तो अब हिताम खाइने बं थानि तो सब किसु न रेडी बुंनि कस दं ती तो खाइने पगिया दा हाइबन सुं नायने अब बाहि के अब ताम सर कैसे कोक सिलचे जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नायरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहि खाइने अब हाइबन सुं नाया न बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खाइने र बरक पीस नि बागै बरक कैसे जगह थांग दं दा बरक तो अब हिताम खाइने बं थानि तो सब किसु न रेडी बुंनि कस दं ती तो खाइने पगिया दा हाइबन सुं नायने अब बाहि के अब ताम স্যার কি শুনে আছেন এখানে একটা খবর এসেছে একটা ক্রুড বম পাওয়া গেছে হ্যাঁ এটা ইনভেস্টিগেট হচ্ছে এটা ক্রুড বম নাকি জাস্ট একটা ডেকয় তো এটা চেক করা হচ্ছে তো এটার মধ্যে একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছিলো পাবলিক আর এখানে ফোর্সেস যারা প্রেজেন্ট আছে নাও সিচুয়েশন নর্মাল এখানে যারা লিডাররা আছেন দে আর ভেরি মাচ কোঅপারেট করছেন এনারা হেল্প করছেন আর উই আর অলসো এনকোয়ারিং ইনটু দ্য ম্যাটার যেটা হয়েছে এখন বাকিটা আমরা এনকোয়ারির পরে আপনাদেরকে জানাবো তাদের কর্মীদের তরফ থেকে একটা ছবি তুলে ধরা হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে একজন সাব ইন্সপেক্টর ওকে বোমা নিয়ে বা নিষ্ক্রিয় করে সেটাকে নিয়ে যাচ্ছে সেগুলো সত্যতা আমরা যাচাই করি কতটুকু খবর রয়েছে আমাদের কাছে খবর এসেছে আমার কাছে ওই ছবিটা আমার কাছে নেই তো আমি এখন এটা কমেন্ট করতে পারবো না আমার কমেন্ট করা উচিত না তো আমি এই কমেন্টটা মানে ছবিটা দেখবো বাকি যেটাই আছে এটা এনকোয়ারি করা হবে এদের সিনিয়র অফিসাররাও এখানেই আছেন আমাদের সিনিয়র অফিসাররাও আছেন তো এটা এনকোয়ারি করা হবে বর্তমান পরিস্থিতি কী আছে এখন বর্তমান পরিস্থিতি সিনিয়ররা অনেক হেল্প করছেন এখানে যারা আছেন লোকরা অনেক কোঅপারেট করছেন আর দুদিকে কোঅপারেট করছেন একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিনিস্কুল একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল নাও থিংস আর আন্ডার কন্ট্রোল থ্যাংক ইউ এখন অবধি কয়টা বোমা পাওয়া গেছে এখন অবধি আমার নলেজ একটাই আছে এখন বোমা আমি বলবো না এটা ক্রুড বম একটা স্ট্রাকচার পাওয়া গেছে আই ওয়ন্ট ইউজ দ্য টার্ম বোমা এটা আমি একটু চেক করে বলতে পারবো আচ্ছা ব্লাস্ট হয়েছে কয়টা আমার নলেজ তো একটা হয়নি বলে কিন্তু আমি চেক করে বলছি আমি জাস্ট এসেছি এখন স্যার পাবলিকে প্রমাণ করেছে একটা ব্লাস্ট আচ্ছা স্যার এটাই বলছি স্যার আমি এখন একটু আগে এসেছি আমি পুরো ডিটেলসটা নিয়ে আমি আপনার গেট ব্যাক করবো হ্যাঁ আর আমি বোমা বাস্ট ব্যাপারটা আমার এখন হাফ নলেজটা আপনাকে শেয়ার করা উচিত থ্যাংক ইউ মানে কিরকম ব্যবস্থাপনা রয়েছে আপনাদের এখানে দেখুন আজকে পুরো ইয়ের জন্য পুরো এই এরিয়াতে 100+ টিএসআর সিআরপিএফ মোমেন্ট টিএসআর প্লাস স্টেট পুলিশ সহ এখানে ডিপ্লয়মেন্ট আছে আর আরও আমরা ইয়ে করছি অগমেন্ট করছি আমাদের ফোর্স আপনার জেলাতে আর কোন কোন জায়গায় আচ্ছা আমাদের জেলাতে এখন কয়েকটা মাল্টিপল লোকেশনে হয়েছিল অনেকগুলো লোকেশন থেকে উইথড্র হয়েছে যেমন কি খোয়াই চৌমনি আপনার সিধাই পিএসএন আন্ডারে সিমিলারলি আপনার এই মাধববাড়িতে হয়েছিল ফর সাম টাইম এটা উইথড্র হয়েছে তো এমন পকেটে হয়েছে উইথড্র হচ্ছে এটা মেজর আমাদের ডিস্ট্রিক্টে এটাই সবচেয়ে বড়টা তো আমাদের এখন মেজর অ্যাটেনশন এই লোকেশন থ্যাংক ইউ আমরা
Tangi hur-hurang lai. Tamong sade. Tamong. Sama bom. Sabur. Bong borak sapa. Bong borak serpiro. Biasa dia yo bom lo. Kita kena yang apa ya? Nggak tahu kan? Teper kan? Tahu kau sini. Kayu besar. Teper kan? Kayu kenal kayu. Teper kan? Per liya. Cinta kau tahu checking kayu dong apa? Mana per liya? এখানে শুনছি এখানে বোম ফালাইছে একটা শুনছি কিন্তু এখন আগে চেক চলতেছে চেকিং চলতেছে ভিতরে ওই প্রুফ আছে এখানে যারা এখানে আছে তারা দেবে হ্যালো Siapa juga? Ini ada kayaknya mama punya sudah.
Sule na Pokuma Tunai Rona Hambai. So Dini Ramchandragarh constituency ni Singo Klaijak Oddobil Hatigana Jatiyo Sorok NS 108 ni wo Aichugo Busalai Chengpura Ramchandragarh ni YTF TW Tipramotha te TISF jotono mili hoicheng pastani chimili songoro jorongkha ungphana seng just 6ta ongkai chengoro road block khaikya tabu suk jorate chinoro khaikya borok kwbangma tibo phai tongo chini o 17ta bisini borok jeng buri rok besirbak tabuk bo nogo maisalai ongholai tulayo borok chinoro 7ta bas 7ta bising phai sokoi binai chini target tongnai borok 5000 ba 5500 ngnai jeng tabuk jorate shanti priyo khaino bubagrani dagi mungbai Ramchandragarh nechini MLA bo 5.5 phai sok paikya jeng tabuk bo oro lama kasolai tolayo নরমনি যে পিকেটিং যে বন খাইমানে রামচন্দ্রগড় নি এরিয়া কয়টা জায়গাও আসলে Ramchandragarh area ta song national highway kaisono to phana chini cherai rok unga bike bai te srapsan bisingono pura Ramchandragarh full guri nai jeng bon shanti priyo khai khainai jeng oro kono walai solai khaigla tan bai helmet kan tamuk ka Ronde बहुत घूम रहा है नीचे आके बात कर लो यार कहाँ से मिला तुम कहाँ से मिला उधर गाड़ी में तू पहले बैग में डाला था मार देगा देखो निकल आपका निकल Kayak bisa bom kayak mangka kayak bisa bom mangka ang actually adem saga ang tangsan mana pulau ang kiri pulau kayak tamu sahani gitu aja tisu aja tapos sinthara ya kontrol khijau bang kayak nih nase kayak kenau boy kaisa rescue kaisa paika per khan kita kaisa yang terang thangani party deh kita terus kami awal sabur paika borok boy salai nih mana kita mana sih borok sabur tuh biar nih borok di borok itu borok clearly sekarang borok sabur apa itu borok saya tahu kayak actually borok tuh kenaman borok tuh oh jago pun duty kami ya borok kaisa kami kaisa kemo borok sih tuh sama itu mau borok mau hilang lama kerja dulu borok kayak awal tahun kami atau tahun Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
मैं उसको पनिश करूंगा अगर उसने गलत किया। बहुत आरएसएस है, कोई फौजी नहीं है। वो अभी कहाँ पर है? ये भी पता नहीं मेरे को। अभी हमारी तरह ही हो रहा है। सर फौजी वाला डिसीजन कैसे लेते हैं सर? नहीं हमारे पास यार नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे पास देसी बम का कोई मतलब नहीं, हम देसी हम आपको खुद देसी बुनती है। खुद देसी बुनती है। इधर से तो कना बुनती तंगो देखो। Sini saat ini sotrongnya haji. Awan bagaimana please kita kok kenal? Sengaja sini je. Baik, aja setelah ini program. Apa yang sukses ini kali ini? Jatuh kau ini. Hey!
শুনেছি গাড়ির মধ্যে বোম পাওয়া গেছে सर क्या हुआ सर কি হয়েছিল স্যার सर क्या हुआ দুই লাইন কথা কইলেন না স্যার স্যার কি কইছে স্যার सर और जे कैसा बुम मानव होने किसा उत्तेजित उमानी अब के वो हाई अब सुनताबो नाय नाय अब बाहायदि फायगा बरनि फायगा अब जेटा नाय माने अब जस्ट पैनिक खानानि बागै इनखाना अब एमन तेमन किछु अब दाबो जों अब नाय दङ दाबो अब बाहायदि फायगा बरनि सिनि और बीडीडीएस टीम रो फायगा दाबो अब नाय दङ अब बुत्ति बुम सर अब जस्ट अब याक बेसना मन अब सिक्रेनियन बागैसा अब एमन तेमन नगैया अब जे नुकमानिसा अब सजरा नुकमानि अब डिटेल्स नाय नाय अब तामा ठीक है थैंक यू सर कैसे कौन सिलचे जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नायरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहिर खाइने अब हाइबन जों नाया न बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खाइने र बरक पीस नि बागै बरक कैसे जगह थांग दं दा बरक तो अब हिताम खाइने बं थानि तो सब किसु न रेडी बुंनि कस दं ती तो खाइने पगिया दा हाइबन जों नायने अब बाहिर अब ताम सर कैसे कौन सिलचे जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नायरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहिर खाइने अब हाइबन जों नाया न बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खाइने र बरक पीस नि बागै बरक कैसे जगह थांग दं दा बरक तो अब हिताम खाइने बं थानि तो सब किसु न रेडी बुंनि कस दं ती तो खाइने पगिया दा हाइबन जों नायने अब बाहिर अब ताम सर কি শুনতে আছেন এখানে একটা খবর এসেছে একটা ক্রুড বম পাওয়া গেছে হ্যাঁ এটা ইনভেস্টিগেট হচ্ছে এটা ক্রুড বম নাকি জাস্ট একটা ডেকয় তো এটা চেক করা হচ্ছে তো এটার মধ্যে একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছিলো পাবলিক আর এখানে ফোর্সের যারা প্রেজেন্ট আছে নাও সিচুয়েশন নর্মাল এখানে যারা লিডাররা আছেন দে আর ভেরি মাচ কোঅপারেটিভ
কোঅপারেট করছেন, এনারা হেল্প করছেন, আর উই আর অলসো এনকোয়ারিং ইনটু দ্য ম্যাটার, যেটা হয়েছে। এখন বাকিটা আমরা এনকোয়ারির পরে আপনাদেরকে জানাবো। তাদের কর্মীদের তরফ থেকে একটা ছবি তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে একজন সাব ইন্সপেক্টর ওকে। এটি বোমা নিয়ে বা নিষ্ক্রিয় করে সেটাকে নিয়ে যাচ্ছে, যেগুলো সত্যতা আমরা যাচাই করি কতটুকু খবর করেছে। আমাদের কাছে খবর এসেছে, আমার কাছে ওই ছবিটা আমার কাছে নেই, তো আমি এখন এটা কমেন্ট করতে পারবো না, আমার কমেন্ট করা উচিত না। তো আমি এই কমেন্টটা মানে ছবিটা দেখবো, বাকি যেটাই আছে এটা এনকোয়ারি করা হবে। এদের সিনিয়র অফিসাররাও এখানেই আছেন, আমাদের সিনিয়র অফিসাররাও আছেন, তো এটা এনকোয়ারি করা হবে। বর্তমান পরিস্থিতি কী আছে? এখন বর্তমান পরিস্থিতি সিনিয়ররা অনেক হেল্প করছেন, এখানে যারা আছেন লোকরা অনেক কোঅপারেট করছেন, আর দুদিকে কোঅপারেট করছেন। একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিনিস্কুল একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল, নাও থিংস আর আন্ডার কন্ট্রোল। থ্যাংক ইউ। এখন অব্দি কয়টা বোমা পাওয়া গেছে? এখন অবধি আমার নলেজ একটাই আছে। এখন বোমা আমি বলবো না, এটা ক্রুড বোম একটা স্ট্রাকচার পাওয়া গেছে। আই ওয়ন্ট ইউজ দ্য টার্ম বোমা, এটা আমি একটু চেক করে বলতে পারবো। আচ্ছা, ব্লাস্ট হয়েছে কয়টা? আমার নলেজ হতো একটা হয়নি বলে, কিন্তু আমি চেক করে বলছি, আমি জাস্ট এসেছি এখন। স্যার পাবলিকে কমেন্ট করেছে একটা ব্লাস্ট হয়েছে। আচ্ছা স্যার, এটাই বলছি স্যার, আমি এখন একটু আগে এসেছি, আমি পুরো ডিটেলসটা নিয়ে আমি আপনার গেট ব্যাক করবো। হ্যাঁ, আর আমি বোমা বাস্ট ব্যাপারটা আমার এখন হাফ নলেজটা আপনাকে শেয়ার করা উচিত। থ্যাংক ইউ। মানে কিরকম ব্যবস্থাপনা রয়েছে আপনাদের? এখানে দেখুন, আজকে পুরো ইয়ের জন্য পুরো এই এরিয়াতে 100+ TSR, CRPF, ওমেন TSR প্লাস স্টেট পুলিশ সহ এখানে ডেপ্লয়মেন্ট আছে। আর আরও আমরা ইয়ে করছি, অগমেন্ট করছি আমাদের ফোর্স। আপনার জেলাতে আর কোন কোন জায়গায়? আচ্ছা, আমাদের জেলাতে এখন কয়েকটা মাল্টিপল লোকেশনে হয়েছিল, অনেকগুলো লোকেশন থেকে উইথড্র হয়েছে, যেমন কি খোয়াই চৌমনি আপনার সিধাই PSR আন্ডারে, সিমিলারলি আপনার এই মাধববাড়িতে হয়েছিল ফর সাম টাইম, এটা উইথড্র হয়েছে। তো এমন পকেটে হয়েছে, উইথড্র হচ্ছে, এটা মেজর আমাদের ডিস্ট্রিক্টে, এটাই সবচেয়ে বড়টা। তো আমাদের এখন মেজর অ্যাটেনশন এই লোকেশনে। থ্যাংক ইউ। Tangi hor-horeng lah. Tamang sade. Tamang. Bong borok sapa? Bong borok serviro. Biasa piye yo bunga. Kesan khana yang ma phagya. Nge tab khai peper kha. Sabun kai bisa. Peper kha. Kani khanau kanye. Peper kha. Per liya. Chin sabun tab checking khai dong abuna. মানে পের লিয়া এখানে শুনছি এখানে বোম ফালাইছে, একটা শুনছি, কিন্তু এখন আগে চেক চলতেছে, প্রুফ আছে এখানে, যারা এখানে আছে তারা দেবে।
Helmet. Kan kamu buka apa? Ronde. नीचे आके बात करना यार। कहाँ से मिला? तुम कहाँ से मिला? उधर ना करता। गाड़ी में? तू पहले बैग में डाला था। मार देगा। Kayak bisa bom kayak mangkal kayak bisa bom mangkal Ang actually Adyung saka ang tamsanay mo na Kulang mo ang kiri Kaya sa sanoy Tamang sahani kaya to Control kaya mo ba? Kaya na sinase Kaya kanaw boy कैसे रेस्क्यू Kaya paika per kaya 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 yang terang tangani kulo Balti ni kaya Ada sahimi abo saburo kaya खाला नहीं मैंने कितना मनुष्य है Boro sabor ko biya hanay Boro bi Boro tiki sabor clearly Sekali boro sabor Abay ke boro sahi tawata Ika actually boro to Naman boro to O jago Kun duty of hemiya Boro to Kahit kem ni Kahit kemo boro Kisi tun kama ito mo daro Kung higa lama ko dito daro Kaya abo tang hemiya to tang कच्चा खाएगा कच्चा निकलो इसको बाहर
मैं उसको पनिश करूंगा अगर उसने गलत किया। मैं बता रहा हूं आपका सबका बहुत आरएसएस है, कोई फौजी नहीं है। वो अभी कहाँ पर है? वो अभी ये भी पता नहीं मेरे को अभी मैं करूंगा सर अभी हमारी तरह ही हो सरकारी नौकरी में जा रहे हैं। थोड़ा सा सर सर फौजी वाला डिसीजन कैसे लेके आ सकते हैं? नहीं हमारे पास यार नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको हमारे पास देसी बम का कोई मतलब नहीं। हम देसी हम आपको 후지는 내시 분이야. 후지는 내시 분이야. 빨리 달리는 동안 공도 덩고 대고 Sini saat ini patrolnya haji. Awan bagaimana please kita kok kenal? Sengaja sini je. Dan ada program. Apa yang sukses ini sama ini. Siapa nak kau ini?
গাড়ি করে টানা nó thay đổi đang không? Ôi anh thằng mới chơi. Thì mà chơi. Ôi ở đây có mấy người mà ở đây chăng? শুনেছি গাড়ির মধ্যে বোম পাওয়া গেছে सर क्या हुआ স্যার কি হয়েছিল স্যার একটু सर क्या हुआ দুই লাইন কথা কইলেন না স্যার सर की कैसे सर চলো ভাই চলো सर और जे कैसा बुम मानव होने किसा उत्तेजित माने आवके गोबो हाय अब सुनताबो नाय नाय अब बाहायति फाइगा बरनि फाइगा अब जेटा नाय माने अब जस्ट पैनिक खानानि बागै इनखाना अब एमन तेमन किछु अब दाबो सुंगाबो नाय दङ दाबो अब बाहायति फाइगा बरनि सिनि और डीडीएस टीम रो फाइगा दाबो नाय दङ दाबो अब बुक्ति बुम सर अब जस्ट अब याक बेसना मन अब सिक्रिनेन बागैसा अब एमन तेमन नुकै अब जे नुकमानिटा अब सुजरा नुकमानि इनका अब डिटेल्स नाय नाय अब ताबो ठीक है थैंक यू सर कैसे कॉक सिल जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नाइरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहिर खाइने अब हाइबन सुंनाया न बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खाइने र बरफ पीस नि बागै बरफ कैसे जगह थांग तो बरफ बरफ तो अब हिताम खाइने बं थानि तो सब किछु न रेडी बुंनि गस तो ती तो खाइने प्रग्या ता हाइबन सुंनायने अब बाहिर के अब ताम सर कैसे कॉक सिल जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नाइरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहिर खाइने अब हाइबन सुंनाया न बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खाइने र बरफ पीस नि बागै बरफ कैसे जगह थांग तो बरफ तो अब हिताम खाइने बं थानि तो सब किछु न रेडी बुंनि गस तो ती तो खाइने प्रग्या ता हाइबन सुंनायने अब बाहिर के अब ताम सर কি শুনে আছেন কি হয়েছে এখানে একটা খবর এসেছে একটা ক্রুড বম পাওয়া গেছে হ্যাঁ এটা ইনভেস্টিগেট হচ্ছে এটা ক্রুড বম নাকি জাস্ট একটা ডেকয় তো এটা চেক করা হচ্ছে তো এটার মধ্যে একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছিলো পাবলিক আর এখানে ফোর্সের যারা প্রেজেন্ট আছে নাও সিচুয়েশন নর্মাল এখানে যারা লিডাররা আছেন দে আর ভেরি মাচ কোঅপারেট করছেন এনারা হেল্প করছেন আর উই আর অলসো ইনকোয়ারিং ইনটু দ্য ম্যাটার যেটা হয়েছে এখন বাকিটা আমরা ইনকোয়ারির পরে আপনাদেরকে জানাবো
তাদের কর্মীদের তরফ থেকে একটা ছবি তুলে ধরা হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে একজন সাব ইন্সপেক্টর ওকে এটি বোমা নিয়ে বা নিষ্ক্রিয় করে সেটাকে নিয়ে যাচ্ছে যেগুলো সত্যতা আমরা যাচাই করি কতটুকু খবর করেছে আমাদের কাছে খবর এসেছে, আমার কাছে ওই ছবিটা আমার কাছে নেই, তো আমি এখন এটা কমেন্ট করতে পারবো না, আমার কমেন্ট করা উচিত না। তো আমি এই কমেন্টটা মানে ছবিটা দেখবো, বাকি যেটাই আছে এটা এনকোয়ারি করা হবে। এদের সিনিয়র অফিসাররাও এখানেই আছেন, আমাদের সিনিয়র অফিসাররাও আছেন, তো এটা এনকোয়ারি করা হবে। বর্তমান পরিস্থিতি কী আছে? এখন বর্তমান পরিস্থিতি সিনিয়ররা অনেক হেল্প করছেন, এখানে যারা আছেন লোকরা অনেক কোঅপারেট করছেন, আর দুদিকে কোঅপারেট করছেন। একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিনিস্কুল একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল, নাও থিংস আর আন্ডার কন্ট্রোল। থ্যাংক ইউ। এখন অব্দি কয়টা বোমা পাওয়া গেছে? এখন অবধি আমার নলেজ একটাই আছে। এখন বোমা আমি বলবো না, এটা ক্রুড বোম, একটা স্ট্রাকচার পাওয়া গেছে। আই ওয়ন্ট ইউজ দ্য টার্ম বোমা, এটা আমি একটু চেক করে বলতে পারবো। আচ্ছা, ব্লাস্ট হয়েছে কয়টা? আমার নলেজ তো একটা হয়নি বলে, কিন্তু আমি চেক করে বলছি, আমি জাস্ট এসেছি এখন। স্যার পাবলিকের কমেন্ট করেছে একটা ব্লাস্ট আচ্ছা স্যার, এটাই বলছি স্যার, আমি এখন একটু আগে এসেছি, আমি পুরো ডিটেলসটা নিয়ে আমি আপনার গেট ব্যাক করবো। হ্যাঁ, আর আমি বোমা বাস্ট ব্যাপারটা আমার এখন হাফ নলেজটা আপনাকে শেয়ার করা উচিত। থ্যাংক ইউ। মানে কিরকম ব্যবস্থাপনা রয়েছে আপনাদের? এখানে দেখুন, আজকে পুরো ইয়ের জন্য পুরো এই এরিয়াতে 100+ TSR, CRPF, ওমেন TSR প্লাস স্টেট পুলিশ সহ এখানে ডিপ্লয়মেন্ট আছে। আর আরও আমরা ইয়ে করছি, অগমেন্ট করছি আমাদের ফোর্স। আপনার জেলাতে আর কোন কোন জায়গায়? আচ্ছা, আমাদের জেলাতে এখন কয়েকটা মাল্টিপল লোকেশনে হয়েছিল, অনেকগুলো লোকেশন থেকে উইথড্র হয়েছে, যেমন কি খোয়াই চৌমনি আপনার সিধাই PSR আন্ডারে। সিমিলারলি আপনার এই মাধববাড়িতে হয়েছিল ফর সাম টাইম, এটা উইথড্র হয়েছে। তো এমন পকেটে হয়েছে, উইথড্র হচ্ছে, এটা মেজর আমাদের ডিস্ট্রিক্টে, এটাই সবচেয়ে বড়টা। তো আমাদের এখন মেজর অ্যাটেনশন এই লোকেশনে। থ্যাংক ইউ। Tangi hor-horan lai. Tamong sade. Tamong. Sama bom. Sabore. Bong borak saba. Bong borak Sherpiro. Biasa pi hai o bunglo. Kesan khana yang ma phagya. Nggak tahu kan? Peper ka. Tahu kai bisa mer ka. Kani khanau kanya. Peper ka. Per liya. Chin sa kong tahu checking khai dong abuna. মানে তের লিয়া এখানে শুনছি এখানে বোম ফালাইছে, একটা শুনছি, কিন্তু এখন আগে চেক করতেছে, প্রুফ আছে এখানে, যারা এখানে আছে তারা দেবে। Tunggu.
অভিষয় বুমটা মনে কম হলো কারণ কামো Barani সংবিধানে বিশেষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাই গেলে তীব্র লাইন মারো নয় Barani সংবিধানে বিশেষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাই গেলে তীব্র লাইন মারো নয় আয় का चौबात चली नय आय का चौबात चली नय Ay ka coba coli nai Ay ka coba coli nai Biar tadi berlain baru 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 nai Ay ka coba coli nai Ay ka coba coli nai Ay ka coba coli nai Di pramuka long live Ay ka hayde sentabo Acha kasha sabne bike sabi hero ni bike sabi Sama kotal binai binai sama kotal binai 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 Kena balen mar noi Kena balen mar noi Kena balen tubuh noi Kena balen tubuh noi Kena balen chinam noi Kena balen chinam noi Amai belage maranai Hai ka coba coli nai Hai ka coba coli nai Biar tadi berlain maru nai Biar tadi berlain maru nai Biar tadi berlain maru nai
এই ভারত সরকার কেরতে তীব্র লাইন মারুন এই ভারত সরকার কেরতে তীব্র লাইন মারুন না কেরতে তীব্র লাইন মারুন এই কেরতে তীব্র লাইন মারুন নাই তিনি মাথায় মারে নাই হাইকোর্টে ভোট চলি নাই হাইকোর্টে ভোট চলি নাই হাইকোর্টে ভোট চলি নাই হাইকোর্টে ভোট চলি নাই ভারত সরকার তারিখে চিন্তা বিনা মারুন এই ভারত সরকার তারিখে চিন্তা বিনা মারুন এই ভারত সরকার তারিখে তোমার কথা চলি নাই তোমার কথা চলি নাই তোমার কথা চলি খায় ঠিক পেশায় লক্ষণ ঠিক পেশায় লক্ষণ ঠিক পেশায় লক্ষণ ভাবে খেতে বলে ছিলাম নাই খেতে বলে ছিলাম নাই খেতে বলে তুমি নাই খেতে বলে তুমি নাই ভাবে ভাবে খেতে বলে ছিলাম নাই খেতে বলে তুমি নাই খেতে বলে long live CISM long live CISM long live CISM long live भारतीय संविधान विषय देखिए करके बोले तो नहीं भारतीय संविधान विषय देखिए करके बोले कहीं नहीं भारतीय संविधान विषय करके बोले कहीं नहीं करके बोले तो नहीं है कि तो बात नहीं है कि तो बात नहीं है कि तो बात नहीं ini sabi maru nei ini sabi maru nei ini sabi maru nei hai ke tawa chali nei চিনি আমার চিনি মাথায় না মারে নাই চিনি আমার চিনি মাথায় না মারে নাই হাইকে তোমার চলে না হাইকে তোমার চলে না আগামী দিন মেনে নেন আমরা এটাই চাই আমরা শান্তি চাই আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই অন্যান্য যারা উন্নত জাতি তাদের নিয়ে আমরা ওই পৃথিবীর মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই বন্ধুগণ। তাই বন্ধুগণ চলে আসুন আমাদের সেই ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের মহারাজার আহ্বান মহারাজার দাবি নয় এই রাজ্যের সকল অংশ মানুষের দাবি তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর দাবি সেই দাবিকে আমরা আরো শক্তিশালী আরো উন্নত আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা আগামী দিন এগিয়ে যেতে চাই আমাদের রাজ্যকে আরো উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বন্ধুগণ এসুন আমাদের মহারাজার হাতকে শক্তিশালী করুন ভারত भारत सरकार बो सिस्टेम बुझे नांनाय बरक तिनि पावर तंखना पावर करिं नाय बरक मा साननाय जों हागेन काजै भारत सरकार एकटा मादार हाके मा तंनाय एटा बुमा हाय सिरि आमानि चरित्र बो मा तंथाय जों जारा साननाय बिनि बुसाबुति हाय बुसाबुति सानमुंनो बो चबात तामुं सिमिया चबात चलै तंगति बासर एके पियाबा थानचांगै चबा खेमेले किन्तु आपना फार्स्ट टाइम नि मानो ताके लाइबा रगिनाके नुजाखा चबा ओंखा चबा खाइबा किन्तु मायाइया
এডিসি মাংখা কিন্তু আপনি জবাবাই তাবুক জবা কিন্তু অ জবানা হামিয়া ইয়াও জবাবা তিন বড় থানচাং মাইকা পেবা থানচাং ফোনাও জবাবা তাবুনি হাই বুবাগরা যেবে থানচাং খাইমাই থানচাং ইয়ানি হনিমান তাবুক 99% থানচাং হনিমান ইনকে অমাইকা থানচাং গই যেভাবে চিন বড় খাও নাঙ্গই বুবাগানো লগি তো শুনো আবত্তি মতো পার্টি বন্ডা কোম্পানি আবত্তি মতো পার্টি হেনে ওয়ানসুকে লুকো না ফিয়া শুধু একটা না হামুং বুবাগানো লগাইনানি চিনি পাওনেন সরেছে মানে বাকি লুকো বুঝতো লুকরক ওয়ানসুক লুকরক খাও চংজাক চিনি এত বছর 76 বছর থাকা जों তাবুক জরা ইন্ডিয়া বাইং কুমা পরে হাবানি পরে তাবুক জরা নাইমানি চিনি বড় দিপ্রায় বাংতো नायला नों सिनि बरकनि गोबां मानथाय दं बागे सिनो थुङै दं सिनि बरक एरियाव हामखागोन नुगनाय अजना रुगुंगै माने जेकुनु मुंसा रुगुंगैके थिमार संनुगो अब तां बै अमाय रुगुं ति काहमा नया चाम काहमा जाया तो अमा हाय ति बासरके मा जागा फियाबा अरो साना करे स्राय स्रायके अ हा ति बासर हा 184 जन बाय साजन खायजाक अ हा अ बसर रकसे तिनि चाना चाबाया तंनाय रकसे तिनि गृह रां पैसा गृह दिनै गोबां थिंमों मासे रुसुंनि थि दं लेखा पढ़ाबो चिनि भाषा पारनाय आमचाय अंकेन मुजागो तमो स्कुल दंगे स्टाफ गृह लेखा पढ़ाव सिन बरक कायमे आंतो अमाकेनो सिंह दिबाव खाय दङ तमा बरक साख्रि मानानि जे तमानि पुस रजागिया जेता पुस ताबुक 30,000 नि बिसि गागो पुस नि रजागिया मा हाय आपगनो लुगिनो ति भाषा कुनो जासिस माया फां फां लामा रगा लासुमालिया गोमा बरक सिं मुखा एग्जांपल रबि लिटन नि गतना আগতলা एसडीएम सुकान दरमा अमायनो एकदम साल कथा कथा न पथा जागा अमायनो मुखा किताबो तुम जासिस माने ति पारसानि जेकुनो गति केके जासिस मायमा सुनु आबगेनो जोंमा सावजे सिनि अरो सिनि अधिकार रिखा सिनि जेता अधिकार दं माने आबो सेगिना जाका तो अधिकार न इफिल माना बागिनो दिनै सिनि बरक सिनि खलय पाना इनिं परें लायजा खमा सारते सिनसे किसा काफसा तिंगो सार ताबुक जे इति एडिसि एरिया वो लोकरंनि हामखायनि लोकरंनि काहामना थाका बहाय रकले सलुशन बागै तामो किताब दिप्रासरं नाङै दं मेन ताबन सावा उ दिप्रा गुन कारण न सिन बरन सातपिद खायजागो कोनो मुसामाया कारण न একটা সান্দগ দিমান গাদাতে পান আবার পালন চলেছে দিনে নাইদি এডিসিও তাবুক এডিসি এরিয়াও মুংসা তিনি এডিসি হাপাঙ্গ দङो চালো দङ তের মতা পরা ব মুংসা খাইमे तांबे रां करे PW लामा कासे खानियान केबो ताम करे खान करे एंगा ताबुक तुइनि बागै नदां केबो रां करे रिमाया साके तांगने नां दङ हपानो साके तांना नायके तालां माया तांबे रां करे बेबाग जागा दिपरा नुखा तागराय बाजेट तो आगे आसे खेल खाजिगा एमएलए परे बाजेट तो संजेपुर अधिवेशन चलिबो आबुनो नुखा একটা ডিপার্টমেন্টের বাজেট বছর রোজাবা গুলো 30 লাখ আছে তাও একটা ডিপার্টমেন্ট বাজেট পিয়াবা অর স্যালারি বাজেট ও যে কোন একটা ডিপার্টমেন্ট পিডব্লিউ দিব রোজাকা মনে খাজি 30 লাখ পিডব্লিউ স্টাফের স্যালারি মানে ন 100 কোটি বেশি লাখ থাকা মানে 30 কোটি চাই বেশি রাং থাকা স্যালারি থানি তো 30 লাখ 30 কোটি মাঝে তো 30 কোটি সালগা 30 লাখ 30 লাখ মাঝে আছে 30 লাখ বেশি রাং থাকা কে डेभलप खाथिनि से नायजि बाहाय दिपाव का आबागेनो साइमा काजो आरो एकटा न लामा सिनटिसन पावना सबै जमा के सेप्रेस स्टेट केन दिपारेन नि आसा सिन बंगनि हामरे फेला केसे स्लाइस स्लाइसनि पावना सबै जमा नै वासुबिनो गोबागारा ताव सिनखो रखो काहनि माने का आं साननो संगो आमचनि जतो मुको तंगै दक नखर आमचनि जतो मुको तंगै दक नगासु तंलिया माने बेबाग नखरे अर लाहार कासम जागा सिनि अबन सिनते बासने पार्मानेंट सल्यूशन अब तामर इमान একটা পার্মানেন্ট সলিউশন ইমানো গারাতে পালন মাকে জিনিসে সিনে একটা পার্মানেন্ট সলিউশন আবানে বুবাগারা দিনে গারাতে পালন তৈ চিরিখগৈ বিনে পরজনন তৈ কক সাইতো এতিনে আবো সিমিয়া ব দিলে রিংজাগে দিলে কক সাবই দङ যে সিনে যে মানথাनो बाहायखौ पार्मानेंट खायमा सिन तिने दाबि चिकमंगना वानो देसा कय बसर बरो देसा दाबि खायनांगोन
Omai. Apa ini permanent? Hai di sini, mana no? India government thani, ini Makaka ni mana kang sama sungguh. Orang cini jauh muka tonggai dok, makar. Orang cini jauh muka tonggai dok, nak asu tonggai ya. Mana bebang nakari orang lahar kasung laga. Sini obon, sini tiba sini permanent solution. Apa tamu iman? একটা permanent solution iman और क्या टेपलन मांग के sini sini একটা permanent solution. Apa ni buba kera, ini क्या टेपलन tu, ciri kogai, ini perjuangan tu kok sekto. Ini apa sini apa delay rinja ke delay kok sawai tong aja permanent solution. Sini, je mantan ni baik permanent kena. Sini ini tapi jika mengena wana, dia siapa kau bos berarti dia siapa tapi kain nangan. Omai, apa ini permanent? Hai di sini, mana no? India government thani, ini kita sabuk dukan, biti dukan, apa nama, bat kai matung, hotel dok, omai dok. Mungkin orang bahaya no ambulans, joto, nangkung emergency, police garing tu, bagai apa by chance. Ambulans में family या private कार में फाइक अब कुकुमिन तो साख हमिया अब नों संग कासुना नहीं तो करने या बोना संग लाइव हल क्या अब ये नो संग peacefully orang तंगो जाते सिनी खरांग संग peaceful खाये एकदम शांति पुनः खाये खरांग जाते सोने जात बोरा जॉब खायो थांत का खाये क्या फिर बोरा एकदम कांड देते नो राज्य नो राव नावई क्या अब बाकी नो तेने दिल्ली को मास खाना जात बोंग दाबी नो नानी अच्छा सर Luko rok busuk luko ni jo saimali aisi mane tabok o down bazar o am tin nogo bhat nang nai di nogo borok mamano joto borok nogo biang thang ke saone laha kasong laga mane joto luko rok ja tomane joto no nokhre tini o chobo nokhre to abana busuk borok saimali am busuk borok changke o luko o area o jesu borok bango asuk no kani saima kaisi abai no luko nogo asong ya joto borok khai oro প্রথমেই থামচাও জবা খাইও অ জবানি খরাং দিল্লি সঙ্গে যাক দিল্লি ওয়াং সঙ্গে যাক ই বরক অলরেডি তিবাসরক অলরেডি বনি হাত মনি বনি অধিক সেকজাকা বনি অধিক কিফিন না বাগৈ বনি পার্মানেন্ট সলিউশন নান দরকার হनै ন রুদি হিনি ওয়াং সুগৈ সগিদিন খরাং হিনি ওয়াং সুগৈ চিং চিনার ববাগানি কক খানাই সিংর থামচা খাই জবা খাই মা ke bukha phasa gya je samu ka yani oda ko yani chanta so ya basta khai ni sai to sai ni de ama ya gera tu mana mangla khane ke to abo botang wa su kausi abo india ni সংবিধান ni raja tino o demand khai to central government india government na ka tamung ni ma কিন্তু যে জায়গা সানামো চঙ বড় ন তিনি অবর্ণ তিনি তিনি লাহার কাসমানি দিন আং বগ্ন সানামো চঙ এদিসি যেপুরো মুভমেন্ট খাইও নু অটোনমাস নু রেস নেই যেপুরো সিক্স শিডিউল বাকি চিরি খপুরো গোমাংমা বরক আপুরো বিরোধী খাই दा तांनानै या मुति तांनानै या को एदिसि माने दांखाय नै सावहायसि दा আপুরো ইন্ডিয়ান সংবিধান কস করে ফিয়াবা আপুরো ভারত সরকার 49 কম আইন সংশোধন খাই এদিসি নানি লাগা এদিসি মাগাস আইন সংশোধন খাইছে নি মানু গাকে তিন জায়গা তো ইন্ডিয়ান সংবিধান সেপারেট স্টেট বা কেরে দেবনানি সংবিধান অলরেডি দं ইনকা তাঙ্গে মা একনা বা ইনকা আবাইনা আপুরো যে বিরোধী খাইনে দক তিনি অবরকছে তিনি এদিসিও বেশি বাক চাল এদিসি ন ইনকা বাহাকে ব সাইমান যে তিনি রিমাগলা খনে সবাক আমান মা সাদা সবাক খাইকে মাই হানি কোন করে আপনা থানচা তলে जों दिनै अर तिबासर बेसेबां थानचा 99% थानचा नि मान को 99% थानचा तो हाके अब केमनि फान करे सिनि दाबिनो कासुना नायसि आबन बुबागरा बारे बारे साव आ को पातिना नासिकिया तिबासर नि मान थादि बाय न थानचा तंदि हागे थानचा तंके इन्डिया गभर्नमेन्ट नंनो मारनाय गेदा दिपालेन पार्न सलस मानेन साइदि आबन जों थानचा तंनाय खा नांलायनो बुबागानो लगदि मातो सरता इसा बुबागारानि देक्ट्रिते जों बेहतर दिपालन जों आदाय खायनो नांनाय जोंनि भबिष्यत जोंनि अस्तित्व रक्षानि बागै आं बागै जोंनि जों नुखा जे तामसाखा सप्ता सात सप्ता बिका सप्ता प्रयास
बिखौ दामनो सफायगासिनो जोंलाय थांनाय 2018 बिखौ जोङो नुखा 2022 बा 23 পর্যন্ত যেটা ছিল ত্রিপুরা হাসতেও বিজেপি গভর্নমেন্ট বিজেপি তে আইপিএফ টি গভর্নমেন্ট আফরো जों नुखा যে আইপিএফ তে বড় বহান ত্রিপুরা লেন দাবি খালাই आईपीएफ तिरंग बिसिनो तिनी त्रिपुरा हास्तेओ बीजेपी गभर्नमेंट फाइमानो विशेषके 25 बছর सीपीएम जेरो कायम खालायतोंमोनि आबनो नरै फाइमांखा आबन बागि किन्तु फाइमानि यागलो बरो बैस जेटा बरो कक सालायके सिनो जनो ग्रेटर त्रिपुरा लेन नांनाय हने बरो ताम खालायके बरो मडलिटी कमिटी हाय इराय हने दिनै आसामनि मुख्यमंत्री Bawa mahake bora asama thang meeting ro khalai hai khalai ama hake mang modality committee hai khalai nyam tike apro bahan yo ses khalai sini tabo bo thija ka sini NC bini ne trite apro cinti prasara thansang lai ang muti mano 2017 wo jeta seng boromura wo sini bororok त्रिपुरा लेन दाबिनि बागै साया नंया खाय 11 दिन आजागा लांता सांता लाय सिनि बररक सिनि त्रिपुरा सानि सिन माना नांसिने सिनि दिसि एरिया तिफार जों त्रिपुरा ले माना नांनाय सिनि कायसा एसिमिलिना नांनाय सिनि कायसा आरो जों आइन तैरि खाय माना नाय आबा हाय नैनाय आफरबो आन्दोलन खालाय माने आफरबो आमा हायकेन थक जगै आईपीएफ ति सिनो बिनो खायरे जाखा ठीक अबा हायनो तागो सिन त्रिपुरा मथा सिनि बुबागरानि नेतृत्व जों अबा हायके आन्दोलन खायतोंमोन बानचाल खायने बागै गोबां मा पलिसि खालाय सिनि खुंथाय बारानि बिसिङाव बाक्सा अन्य पार्टी जे गोनि गथामखौ कागलाय थाङै गोबां मा बिबिनि कक सालायदों आमन बागै आमहाय नांनिया कक आमनि राष्ट्रपति बता बुंजाबाय सिदि आं कबुनाल मुसुखनो मिडियानि बिसिङै अबा हायके आनि लाइभ आं नुखा यां सागि खाय तंखुरबो एडिसि आं डेपुटेशन तंखुरबो अबा हायके सिनि बररक एडिसि हापंनो सबायलायो सिनि बररक साख्रि माना तंमानो बानचाल खैरलायो अब राजनीति बाय जों थंजाते जों एसे जागा फायसो बायया त्रिपुरा सारक दाबो जों खासिया बेलाय दुख नाङा आमन बागै आं कबुंना मुसुङो दिनै निजे अ जे बन अबा आं खाखलाय अबा साक्सेस नाय अबा सिनि केन्द्र सरखार खालि सिनि आवाज थां सबिनाय आमन बागै जों दाक्ति खालायनो जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बा सिनि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन सिनि माने दाम सानाय सिनि कन्स्टिट्यूशन जेटा धारा दंमोनि जेटा 2 बा 3 धाराओ जेटा आइन दंमोनि आबनि बिसिंथि सिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों आदाय खायनो खायनाय खालाय मानाय हिना आं खालायो बुबागरा नेतृत्व ताइ सिनि केन्द्र सरकार बो दाक्ति खालायै जोनो त्रिपुरा सारनो त्रिपुरा साद फारनो माथांजाथु जोनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बिनि आरो आबनि बागैनो जों एडिसि हापां जों ताबो बुबागरा नेतृत्व जों एडिसि हापां खाय दङ ताइ ताबो जों स्टेट गभर्नमेन्ट जों अपोजिशन लिडार जों जागा माने दङ 13 जन एमएलए जों ताबो खाय दङ आं बागैनो आं कबुंना मुसुङ आं गोबां कक बारा कक सालिया आबना असंना आं विशेष के मीडियानि बिसिंथि आं कबुगै दिनै अ साल जे 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 अ साल के सिन त्रिपुरा साननि बेलायखेनो अब कायसे मुतु खुजांनाय साल अब कायसा अबनि बिसिंथि जों जेसेबानो सिनि बुबागरानि बिसिंथिखे जों कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन जों मानाय सिनि अस्तित्व रखांथों निसां कबुगै सिनि त्रिपुरा सारावबो नरबो जतनो फाय बुबागरानि साथि तल फायजाबाय दिनै आं कबुगै जोंना किसा कक सामानो दिनै तामनो तैरो बुथुमलायनि माके जों सारा त्रिपुरा बरफ जतनो साइमानो जों अब साप्ता गायसेन सेकां साख्लायजा सिनि बुबागरानि बिसिंथिखे सिनि बुबागरानि साइथंमानि बिसिंथि बिनि खरांनि बिसिंथिखे जों दिनैओ 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 सालो सारा त्रिपुराओ 27 28 जों दिनैओ सिनि ग्रेटर त्रिपुरा सिनि बारंबार अमाहायके सिनि बुबागरानो थुंगि दंखा जे अमाहायके ताम सानाय दिनै वाइसा साव इंटरलोकेटर दिनै वाइसा साव माने कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन आबा हायके गोबांमा सिनि बुबागरानो दिल्लीआव तलाङै रिंरिंगै अमाहायके हकायै दं आमन बागैनो आं जों दिनैओ सिनि बुबागराबो जेसकिपानो जों सारा त्रिपुरा विशेषकै सिनि एडिसि एरियाआव तैयै जों बन दागोखा दिनै स्ट्राइक खालायखा आमन बागै आव जों दिनै राजा समनि बिशागन्जआव जों आसुगलायजाक ताइ विशेषकै सिफाइजला डिस्ट्रिक्टआव जों देवान बाजाराव डन बस्को आरो जों कासलायजाक
bon जों bonनि जों गारि घोड़ा थांमाया दै अफिस आदल सालंमाया चलिमाया दिखे आथिखे जों तीन खानो अमा हायके जों bon जों पालित खालाय दंगो बुबा गोरन दागिनि बिसुतै आबन बागैनो जों जेसेके पानो सिनि तिप्रासा मोथांजांनि बागै सिनि सार्भाइभेल सिनि एक्जिस्टिं सिनि अस्तित्व रक्षानि बागै जों तिनि बासै फानिनि नांखा जों जतनो आंनि जि खरकसा सिनियर सिटिजेन हिसाबै तिनि आं बुबाग्रानि जे बिना आइडियोलजिनि साजागै आं माने साख्रिखाय रिटियार थांफानो आं तिनि नगा आसुगि दंमाया आं तिनि अमाहायके फुंनि 6टानि सिमि अरो जों आसुगायजाक जों अरो लामा कासुलाय दंलायजाक बिसेसके अरो बिश्रामगन जों राजा चौमुनिव जों अरो बिसेसके चुरिलाम 19 चुरिलाम कन्स्टिट्यूशननि अरनि एमएलए रक दंगो सिनि बरंगनां सिनि सुबोद देबबर्मा ताई सिनि एडिसिनि एमडिसि सिनि बरंगनां सिनि उमाशंकर देबबर्मा ताई सिनि बरंगनां सिनि मानव देबबर्मा एमएलए अबा हायके ओ एरियानि जत ब्लक रंनि दा बिसरावनो किसा yang फायनाय जोग्लक किसा कलकारिमान बागै कबुंजागौ जों अरो कुथुमलायजाक बिसेस काउन बागै नंनि मिडियानि बिसिंथि आं कबुंना मुसुङो फायदि जों अरो बिसेस kai जों अरो कुनु आं बिजेपि खालायो आं सिपिएम खालायो अमा हायके जों राजनितिनो तोरजों वै जों तिनि थानसाखे बुबाग्रानि साथि तलाव जों फायनानि नांखा जों थानसांनि बिसिंथि सिनि तिप्रासाद दता सिनि जे मानथाय दिनै जे ग्रेटार टिफालनो जों आदाय खालाय नांनाय जों आदाय खालाय माया हांका हांकाय सिनि भबिष्यत सिनि सेरायरकनि जों मुंसा जों तंलाक सिनि अस्तित्व जों कमाय थानाय सिनि सेरायरक मुंसाफोनो सिनि तिप्रासाद दता जों सिन्न बिसे नङै थानाय आमन बागैनो सिनि ग्रेटार टिफालन नां जों नुखा बाक्सा जों जनजाति मोर्चानि सिनि तिप्रासारक जे खालाय तंनाय रक बर'खनो तामनि जों तिप्रासारनि उन्नयन बा डेभलपमेन्ट होनो बुको बो जागा डेभलपमेन्ट जों नायनो बे सिन तिप्रासा एरियाव दै कुरै लामा कुरै ai ti develop ni bising tiba kerta tiba lain tu nai ai beri long ni bising tiba kerta tiba lain tu nai kerta tiba lain tu nai ti develop long live ti develop long live ai ti develop long live ti develop long live white long live white long live ai ti frasa ti napa sana bagai siklapan basaka ai siklapan basaka Koijan fera kasulai basaka ai puri badal basaka tanpa masaka pelayan tu Tahu tu jortu besarok borba kana. ai bubagerai lah tu bubagerai di bising kerta tiba lain tu Hanya jadi tong hotel. ai bubagerai di bising kerta tiba lain tu ai bubagerai di bising kerta tiba lain tu Corona kana gini lu kurang ketam kau Bharat bukan Sarkar tadi dari kecinta binu maru Are Bharat Sarkar tadi kecinta binu maru Are Bharat Sarkar tadi dari kecinta binu maru Hai kita batoli nai Hai kita batoli nai Hai kita batoli nai Are Modi di Sarkar cinta binu tadi ke maru Hai BJP Sarkar tadi dari kecinta binu maru Hai kita batoli nai Hai kita batoli nai Are sini sarmono tadi ke maru Hai tipra masani tadi ke maru nai Hai tipra sani tadi ke maru nai Hai tipra sani tadi ke maru nai Hai kita batoli nai political color aboro tuinai sung tini jodi neru mind tuinai opus khaina hone opus khai kengla abori baginai sung kobugo বিশেষ করে পার্টি এন্ড পাওয়ার যারা দাবো দেশ তো চালু নাই ভারত সরকার তো নাই বিজেপির অনুসুং কবুগো সিনিয়র ডিমান্ড আব কনস্টিটিউশনাল ডিমান্ড সিনিয়র ডিমান্ড अब सिनी बरक पाचिनानि राइट्स इन डिमांड नों सबका साथ सबका विकास स्लोगान निकाल के औ जागरो नों तिनि प्रूव करे जे वी बिलीव जेटा सिंह छाई तंगमनि जेटा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास निकट न तब प्रूव खाइ जे
all Tripura Mothini Sanmung or Greater Tripura Land abo constitutional demand boni Sanmung or Sanmung no Sengranai Hilgosikan Chugo অনেক পলিটিক্যাল পার্টি অপোজ করেও তামনি বাগাই শুধুমাত্র বনে পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট নট ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দি পাবলিক ইন্টারেস্ট রাখাঙ্কে গ্রেটার ত্রিপুরা লেন অ্যাকসেপ্ট খানি বেলাইখান জরুরি গ্রেটার ত্রিপুরা লেন গ্রহণ খানি জরুরি আবন অ্যাকসেপ্ট খানি দরকার অবনি বাকি সিং বিশ্বাস করেও যারা সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস सबका विकास নাই সেই বিজেপি পার্টি নরক চিনি মতি প্রামতিনি সানমুনো সান্দি তাহলে নাইদি অবন নাই গোসুই নাদি অরতে কোনো প্রবলেম করই সংতিনি ক্লিয়ার মেসেজ নামচঙ্গো এই 12 আওয়ার্স মুভমেন্ট কমন সানমুন আন্দোলন ও 12 ঘন্টানি পিসফুল নন ভায়োলেন্স মুভমেন্ট যদি ভারত সরকার গোসুই নাই আঙ্কে ও সানমুন গোসি নাই আঙ্কে ভবিষ্যৎ তেম বৃহত্তর আন্দোলন চিনি ত্রিপুরা মথা খাই নাই চিনি সরকার চিনি এক্সিস্টেন্স বাগি নাই অব পরিষ্কার খাতিরে তা করো আমন বাগি ন সংতিনি বেলাই কেন হামজাগো চিনি বরত্ন বহুগ্রানি খরাং কুতিন রেসপন্ড হই নাই সারা ত্রিপুরা পাবলিক রক্তাবু খরাং কাইসা বাগে সির খবি তংলাইবানি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড তিনি শুধু এডিসি এরিয়া সিমিয়া সেই থানে ঐতিমনে রিপোর্ট সবাইকা অনেক নন এডিসি এলাকা পর্যন্ত বড় সাইলেন্টলি সাপোর্ট থাকা বুবুকরানি খরাং কুতিনো সাপোর্ট থাকা যদিও এডিসি এরিয়াতে সেঞ্চুরি খগলায়ও বা সানলায়ও 12 আওয়ার্স বন বিউন্ডেড এডিসি নি ফাতর বাহিন অনেক বড় সিনিয়র ডিমান্ড ন চাতে দিনে সাপোর্ট টাইমানি মেসেজ তিন থানে পাই সবাইকা বনবে সংযত ওয়ারিয়ার্স এবং জেনারেল পাবলিক অল সেগমেন্ট অফ পপুলেশন যারা সাপোর্ট খানে যারা হামজাক নাই শুনো সাপোর্ট খানে বেলায় কেন হামবাই আমরা ইতিমধ্যে শুনেছি শহরমুক্ত এলাকা থেকেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আমাদের মহারাজের সেই দাবি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড পৃথক দাবিকে সমর্থন জানাচ্ছে আমরা খবর পেয়েছি আমরা তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আপনাদেরকে সাধুবাদ দিতে চাই আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই আপনারা আবার গর্জে উঠুন মহারাজার হাতকে আরো শক্তিশালী করুন ত্রিপুরা রাজ্যের যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি কোন জনজাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় কোন দ্রব্য বিশেষী তাদের বিরুদ্ধেও নয় আমাদের এই দাবি ভারতবর্ষের সংবিধানের শহীদের মধ্যে দাবি আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড পৃথক রাজ্য যদি সম্ভব হয় তখন আমাদের আরো ভালো হবে তার জন্য আমরা এক সুরে আওয়াজ তুলতে হবে ভারত সরকারের উদ্দেশ্যে একটাই কথা আমরা বার্তা দিতে হবে আমরা চাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড পৃথক রাজ্য এই পৃথক রাজ্য হলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ভালো হবে সকল জনজাতি গোষ্ঠীর ভালো হবে মঙ্গল হবে রাজ্যের বর্তমানে একটা মুখ্যমন্ত্রী যদি পৃথক রাজ্য হয় আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে 2 জন মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবে কাজে আমরা আরো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো আমাদের রাজ্যকে আরো উন্নয়ন করতে পারবো আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো তাই বন্ধুগণ আমাদের এই ত্রিপুরা মঠার দাবি ন্যায্য দাবি এই রাজ্যের পিছিয়ে পড়া জনজাতি গোষ্ঠীদের অস্তিত্ব রক্ষার দাবি তাই আসুন বন্ধুগণ আমাদের মহারাজার আহ্বান এই 12 ঘন্টার বনকে আমরা সর্বোত্তমভাবে সফল করে তুলুন এবং ভারতবর্ষের সরকার 12 বছরের যিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে আমরা একটা বার্তা পাঠাতে চাই আজকে আমাদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের এই 12 ঘন্টার বনকে যদি ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার যদি মেনে না নেন আমরা আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন আমরা করতে বাধ্য হবে কাজে আমরা চাই আর বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে আপনারা ঠেলে দেবেন না বিশেষ করে 12 বছরের সরকার যারা আজকে শাসক দল বিজেপি বন্ধুদের কাছে Maya ke, ke mai thang di, thap la cha.
somsawi kherang ko gibo sangtai kirilia lama himtini busu habibo lamtai korolia ubui ko thoma sui kelang kakelam ni thuibai sungno rudi sini manthai sini tongthai rang chaha rimaya khe kumai thang di take beng di lama Mota saklaija bubagrani ti dulmabai ti prasani thinango ti prasani ha ti prahawo tabuk je ti pra ha tongoni bono sukagei separately ti prasamang 80% above ti prasamang gnang abong tai এডিসি এরিয়ানি ফাটারবর্তী প্রায় হাতমনি বরঙ্গতই ভারতনি সংবিধাননি বিসিঙ্গ 2/3 যে দ্বারা তমনি অবন দাক্ষি দাক্তি খাইয়ে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সাকরাইজি মদা বিনতই ত্রিপুরামতা 30 তারিখ সেপ্টেম্বর ফুংনি 6টা ইসিবি সারিনি 6টা জোড়া 12 ঘন্টানি এডিসি এরিয়া হিল এরিয়া जों बन खायो केंद्र सरकारनि खुनजुआव दिनै खरां टिप्रामथा पार्टीनि ngैया टिप्रामथानि बिसिंथै बुबाग्रानि बिसिंथै टिप्रासानि खरां
কেন্দ্র সরকারনি থানি ভারতনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতনি মাননীয় রাষ্ট্রপতি ত্রিপুরানি সরকারনি থানি जों बंग बिन खुंजुबो रहानाय जाते तारातारि नांकुखा त्रिपुरा सरकारनि बागै उनि वानसुगि सेपारेट ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नानि उनथं हुनि जों तिनि 12 घन्टा स्ट्राइक खायो तिनि सिनाव कखनो हाजागि आंके नरक बिस्कांनि सालो तामो नाइदि चबा तो कन्टिन्यूअस प्रोसेस चबा जे कुनु इश्यू जे कुनु पार्टीनि मेन बेसिक डिमांड माने ता मय बनो अचिभमेंट निंगे सर एटी निंगे सर अब कंटिन्यू तंगाइनो जों त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि नेतृत्वे बिसिंनिसि चबा खालायखौ याबो गोबां म चबा खालायनो नांखाबा खायनाय तबे जों त्रिपुरा सरक समायतांगा विशेष खाय सिग्रा रक बुरि बदल कुनु उपाय करे जों हयतो आरो थैनाय याखायबा सेपारेट ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड स्रामनाय अ जागायाव दङ खाखायो चबा चलिते चलिते चिनबो एटेनिंग नाय अचिभमेंट माने बोसोर ब्रबाखनो सारतिनि ताबो तो जों केंद्र फिको सारा राज्यआवनो ताबो 26 टा जागायाव नंगै दङ स्पेशली चिनरो हेजमारा खवाइनि पद्मबिल आश्रामबारी चिंगरो चंद्र साधुपारा विश्रामगंज मनु मिनियांगो नवागांव कमलपुरनि दुर्गा चमनी पहला शहर बाय कमलपुरनि जे लामा और देमदुम कांचनपुर पेशारथल गंडासरा सामनु पम्पी करबुक गोबां जागाव जों दिनै 12 घन्टानि गोजान गखाय दं ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड शान्तिनि स्ट्राइक जेंनारकमानि आबो सीपीएम मानि आबो बहाय को किरो सीपीएम तो कतालिया बंग ताबो त्रिपुरासानि जे कुनु हामक्राय जागाव आबो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट दं सीपीएम रक आमति हेमां दिन पारनि ताबो तिनि बरक रक त्रिपुरासारक ताबो ओ सीपीएम नि कंगलो खाना नायलिया आबो बैकडेट नि थाखाय जों बनो कन्डेम खालायो बरक सावो प्रथम है बनो म बन नि कुनु दखरि मिनिं करे अरे बन तो सुप्रीम कोर्ट साकरा लिया खुले बन कासे बेनि बन अब कासे पार्ट ऑफ मूवमेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन एनी पार्टी रिजनल इनकम नेशनल पार्टी इनकम बन खायो कत समावेश खायो गण अवस्थान खायो हांगार स्ट्राइक खायो रिले अनशन खायो गोबां आन्दोलननि बिथिंथिनो दाबि दावा सानै दङ ओंखारो सीपीएम जेबाबे सामानि अब त्रिपुरा सरक बेलेखे खानांका बुसखांगो सीपीएम नो तेबो जों त्रिपुरा एलाकाव करपसन जाहाथे गोचां खाय अब जाहाथे तिनि बररक त्रिपुरा सन हामक्राय खाया त्रिपुरा सन देरनाय सीपीएम खाया तिथि जों ता प्रचार खायदों
টিপালা মথা 2021 যে টিপালা মথা ফাইমানে ওয়াই বেসক অমা হাইলা হার কাসং কাসু জাকা বন্ধ খাইজাকা বেলে হামবাই যিনি মিডিয়া রত্ন তিনি যিনি টিপালা মথা বাই কবকজাক যিনি বুবাগ্রানি লিডারশিপ এই লগন নট ini 30 সেপ্টেম্বর যিনি সারা ত্রিপুরা যিনি এডিসি এরিয়ানি যিনি বন দাখাওজাক অবন जों সাকসেস নানি দিগিনে থাঙ্গৈ দङ যত জায়গানো প্রায় যিনি 38টা 39টা জায়গাও अब যিনি পিকেটিং অলরেডি চলি দङ যত হাইওয়ে অলরেডি ব্লক অং পাইজাক जों एक्चुअली ত্রিপুরা মথানি एजेंडा जेनरक जतन सिव जे যিনি ग्रेटर ত্রিপুরালেনি एजेंडा तैनो दिस इज द फर्स्ट टाइम जों ताकलाय ताबक दिनि रूट ब्लक खायो तामनि बागै हिमनो जतन सिव सेंट्रल गवर्नमेंट हंतु स्टेट गवर्नमेंट हंतु ত্রিপুরা हानि अ ত্রিপুরা सरकनो बरकनि कोनो नजर गरिका आमनि बागै তিনি যত কিছু ডিপ্রেকমেন্ট যাগুলো जों न जतन सिव যিনি ত্রিপুরা एरिया दीर्घ 70-75 বছর रमै जों और गोबां पॉलिटिक्स बुखाले गवर्नमेंट फॉर्म खायके गोबां बरक मंत्री अंखा हियाबा अ त्रिपुरा सरने आमसाइनो अ त्रिपुरा सरनि जागा आगिने हाइनो गुबुन जागा डेभलपमेंट करे जों जतन सिव आमनि बागैनो दिनै जों त्रिपुरा मथा मा खामानि कारण बुबागा नेतृत्वे जे जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों ताइ अ बुहुम कलर बायदि जुगलिया दिनै जों आलादा सेपारेट जों खायनो नांसिनो आपन जों डेभलपमेंट नांसिनाय अमन बागै जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बागै दिनै जों सारा दिनै एडिसि एरियान जों दिनै स्ट्राइक बागै बाग जे बन खायनो दिनै बाद दमा बिकज न जतन सिव जों दिनै सार्भाइभलनि बागै दिनै त्रिपुरा सरनि फ्यूचरनि बागै जों ते कम्प्रोमाइज खायमालिया जों बे जथेस्थ कम्प्रोमाइज खालिका दिनै बोसाबो दिनै क्वेश्चन दङ जागाव दिनै फ्यूचर जेनेरेशननि क्वेश्चन दङ बाट जों ताइ कम्प्रोमाइज खायमालिया जों दिनै दफानि बागै दिनै जातिनि बागै जों ताइ कम्प्रोमाइज खायमालिया जों जेसेबां ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड तुबनाय अब दिनै डिमान्ड सेंट्रल गवर्नमेंट जों बार कक सामानिया गलब दिनै दिनाय खाय थाङै दङ आमनि बागै राज्य सरकार दिनै जे त्रिपुरा राज्यआव जे आइबिटी बीजेपी सरकार जे लास्ट 5 इयार दु तिनि साजरा जे सामं खाय दङ जों सन्तुष्टया त्रिपुरा राज्यआव गोबां मा दिनै इश्यूज दङ भिलेज कमिटि इलेक्शन खायजाया दिनै एडिसो दिनै बिल पास खायजाया फंडिंग रह जायगा माने एवरीथिंग जों डिप्राइभ ngै दङ आमनि बागैनो दिनै जों बाध्य खाय जे लामा कासुनि बाध्य मांगा जों दिल्लीनो जों दिनै आवाज रहना मुसुंग अ हानि त्रिपुरा सरक दिनैबो गोथां दंख दाबो जों फाइट खाय दंख अ हानि बरग जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मेजाति जों कोनो रेस्ट नाया जों नो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड त्रिपुरालेण्डनि बागै नागा दिनै जतन नक नहरनो दिनै वारियार्स रक मिया हनसिम फाइ सपायजाक मिया हनसिम जों अ जागानो थुवा वाति पामदिपान हन्तो जों तानि बाय हमला जों जे किन सार्भाइभल ते कुन लामा करिखा दिनै सार्भाइभल बे लामा करिखा जों वादिफानंतो सातुफानंतो जों अन दंनाय तिनि बहायनो जों तिनिनि अ 12 घन्टानि जे बन 6टा to 6टा बन अब कोनो जागाफोर भायोलेन्स करिखानो जों पालायनाय दिनै बन दिनै काइसन टार्गेट दङ जे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट जों सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट जों आवाज रहनानै बगै सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट दिनै आवाज जों सगैनानै बगैनो दिनै अ बन दिनै अ टार्गेट दिनै
মালকুম কল দুইটাই অদাগা মুখাগে তো যেমন বলছি তাক এই দাম থামনি কাইছা আবো বসে তো আপডেট সুই দं তাপসে আপডেট borok jehetu track of finance nango bongno track of finance जों permission allow khairika जों bongno allow khaimani pore tao passenger rok ni bagi जों tui arrange khainai train station no tui arrange khainai tai joto sob phalnai rok no jekono snacks phalnai rok no saka water bottle snacks jate dam ni bisi nai ate georo tini facilities khairanai station master rok kok sawi কোনো yak anani bagi rok কোনো সারা সাকলাই after 6 strict instruction 6টা জনা মানে 6টা জনা आं पहिलानो हामबाय आफारो तिनी 48 करम सरानि TWF नि जरा तिनी बुमा बदलनि जरा सामु तांनाय रावनो आं तिनी बेलायखे बरावनो खाका हामबाय बरावनो हामबाय एबं मा कबको नायखा जे तिनी आगरतलानि फायना हाम सपोर्ट जे ट्रेन हयतोबा बरा फुङो काबार खायमालिया वो पारहै फायका तिनी मनु फाय बरा स्टप फायका एबं धर्मनगर टु आगरतला बरो फाय तिनी दुइटा ट्रेन आट कमानि बागै बरावनो बेलाय के हामबाय तिनी चिनी बन कोनो राजनीतिक दल CPM कांग्रेस BJP नि बिरुटिया चिनी चिनी ओ बन ओंखा चिनी तिप्रासार रावनि बागै विशेष खे एडिसी एलाकाओ जरा पाहाड़ी बांगाली जाति धर्म जरा तुंगनाय रावनि बागै जों चिनी अधिकारनि बागै एडिसी एलाकानो डेभलप खायनानि बागै चिनी ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बागै एवं अन्यान्य जरा विभिन्न पार्टी रावबाय अराय पराय खायजांमानि बिनि प्रतिबाद तयै तिनी 12 घंटा बन और 12 घंटा बन अवश्य सफल होंगे जों आरो साका चिनी विधानसभा केंद्र नि MLA जे बलदांसो एवं त्रिपुरा मुथानि पार्टी नि बुखाते जरा ट्रेन जरा जाति दंनाय रावनो जों टिकेट मास्टर एवं रेल डिपार्टमेंट नि जरा उद्यतन जरा कुसु कासु थाया जोंना रबाय काउ सालाय कां खनाका जतो जरा ट्रेन यात्री रावनो जों तैनि व्यवस्था खालायनाय न्यायजमूलक बराबर जानानि बागै जों बरावनो अब खायरनाय बरावनि निजेनि अबबाय जानानि बागै तबे 6टा परे सारा और तिनी ट्रेन ओ जागानि मा पुतुल गलाव कारण जों जतनो शांति सम्प्रीति भाबे तिनिनि जे प्रोग्राम न वालाय बुलाय करि जाखलाय पीसफुल खलाये आं आशा खलाय और ट्रेन नि जरा आरो दफ्तर तंनाय रावने जरा पुलिस तंनाय बा चिनि आरो दफ्तर रावबो जों पीसफुल खलाय जों साहाय्य खलायनाय एवं नराव जरा और फाइनाय रावनो जों खाका हामबाय कबगो चिनि ओ डिमान्ड चिनि कोर्ट डिमान्ड ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड नि बागै चिनि ओ तिनि जे 12 घंटा बन ओ बन नराव सालसा जत कष्ट मा खलाय बायनाय नरक जत कष्ट खलाय बायनाय ना बले तिनि सालसा बुबाग्रा और फुंगो एक्चुअली जों आयं लामा बुका सुनाय दंमोनि ओमफ्राय आयं साखानि होयते बुका सुबुजाक दङ बाहायके ब फाको बर फाकी दुइ लाइ फिगासे बिया हामसफर दङ ओमफ्राय तेगा लोकल ट्रेन दङ लोकल ट्रेन बाय हामसफर काइनै और चिनि मनवो लं ट्राइबेलिन 48 करमसरा असेंबली नि आन्दार मनवो मनु स्टेशन नि और कासुका चिनर नि बुरि रक बेलायकिनो कसरां गुबुन जागा फाकिरि फाइपाना चिनर नि बुमा बदल फाकिरि मालिया चिनर नि जे 7 तारिख सामुखलायनाय बुबाग्राना हामजनाय रक बरक आसुकेनो 7 तारिख और कासु फाइका जे और ताबो हामसफर कायसा गायताय लोकल ट्रेन कायसा और आटि जाखा गायताय मनु बाजाराव बाहायनो फरेस्ट अफिस तलावो ताय आयं गोबां हामहाके लामाव जत जागावनो जों पिचफुली आसुजागै दङ पिचफुली ओ जागा कसाजाक जतन गाय जों ताबो ओ जागाव अबाहायबो खैका जे ट्रेन तंनाय जे पेसेंजर कष्ट माननानो किरुइ जों बंनि बागै ड्राई फ्रुट ताय तुइनि व्यवस्था बो खलायजाखा गाय बर बाहायनो जों बाय सापोर्ट खलाय दङ जों बाय कम्युनिकेशन नारगिनि दङ प्रशासन दङ जों बाय ताबो जरा हामकेनो सलुइ दङ ताय पाब्लिक प्रशासन जतन आर जे दुकान पाट तंनाय रबो जों समर्थन खलायका समर्थन खलायमा बागैनो दिनि बरक बाहायनो दुकान पाट लगे उचनो लगिरि बेलेकेनो सक्सेसफुल होय माने PM ने होयते चाप जो मार्को कलम या खाना लगाय काजे कि तोमा ताबुक न चिनि थानिवा आमहाके खबर सपायखा जे DM प्रेसार रिवि दङ जे हामसफर न फानो याकै रहदि नि ट्रेन हामसफर न फानो तामखै जों हामसफर सिमि याकाखा ता कायसानो याकाया आबंगै त तामनै नाइन साफिंगु होननाय आमबगै जों ताबुक चिनि साखानि लेभेल तै तामो सानायगोना जों नासिनि दङ बन माने न बन जतनो न जों बन नारगै तनिका सारि 6टा जरा 6टानि परे बर थांथों चिनि अ जागा ता डिमान्ड गांकाय चिनि अर जे कासुइ दंनाय रबि डिमान्ड के आबनो जे
जे बन हंखाय बन तंग्रानाय जों डीएम नि कौ बखनाग्राया सीएम नि कौ बखनाग्राया तामुखे जोंनि साखानि लेभेलाव थांगै बरक बाबा हायके कक सालाय माने बिसिङो जदिन आन्डारस्टेन्डिं थायो होनबा जों आबो वान सुगैनाय फे जों आबुबो अबनो याकै रहनानि बागै जोंनि अजा कुनु प्लानिं करि जे एडिसी बन जे 12 घन्टानि बागै जे साखलाय जों माने अब कोजो जरते तापसा जरते सक्सेसफुल होननानै थाङै दं ताबुक साक जरा तो ताबुक 9:30 प्राय 9:30 बाजि तंखा फुंनि सिबि ताबुक साक जरा बेलायखिनो सक्सेस आरो अ जागा कम्युनिकेशन जतन नारगि तंगो चिनि पब्लिक रक yang ट्रेन स्टेशन तंगो आयं को नेशनल हाईवे ओ तंगो के जे पब्लिक तंगनाय रक जे दुकान पाट रिउइ तंगनाय रक बरक बसनो सपोर्ट खलायनो तंगो जों इनडाइरेक्ट नुखा जे बरक जोंनो नैतिक समर्थन रिउइनो तंखा এবং সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই কেননা আপনারা নৈতিক সমর্থন আমাদেরকে জানিয়েছেন আমাদের দোকানপাট আমাদের লংত্রাইবেলি এলাকায় এবং অন্যান্য এলাকায় আমরা দেখতে পেরেছি আপনারা যারা যানবাহন চালাচ্ছেন আপনারাও আমাদেরকে নৈতিক সমর্থন করেছেন আপনাদের যানবাহন স্তব্ধ রেখে এবং দোকানপাট আপনারা বদ্ধ রেখে আমাদেরকে নৈতিক সমর্থন করেছেন এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই বর্ণবচং হামবাই মারিও তাঙ্গে হিংকাই বরক চিনি বন্য যদিন মানিয়া পালিয়া হাঙ্কাই চিনি বাগিবো প্রবলেম ফাইকামু বং বাগিবো প্রবলেম ফাইকামু হিংকা তাবুনো অজরাও নুখা যে বরক বচংनो সমর্থন দিউই তंखा जोंबो चिनि बन्न कसां कसांखे पालाई तंग इमानखा आमबगै ताबुक जरा चिनि ग्रेट सक्सेस नुजगै तंग बुबागारानि साख्लाय मुंबाय 30 तारिख सेप्टेम्बर जों लामा कासुमुं फुं 6 सिनि चेंखा ताबुक एकटा कक साख्लाय मुं नेशनल बैंक नि गोबां जागाव परीक्षा रिनायनि बागै साख्लाय जाखा आगोलनि सिमिनो जेकुनु जागा चिनि बर रक जदि कासुइ तंखाय जदि तंखाय बिनि थानि डकुमेन्ट नायै प्रत्येक डकुमेन्ट नायै जदि परीक्षार्थी गांखाय शुधु स्टेट बैंक बादे नेशनल बैंक बरक परीक्षा रिनाय आर बरकनो बरकनि डकुमेन्ट तंनाय बरक परीक्षा रिनायनि थांमान जागाव प्रत्येक लामा कासुमान सारा त्रिपुरानि बरक थानि आनि आवेदन एवं चिनि त्रिपुरा मथानि लिडार्स आनि कयमुं बरकनो जेखेबान परीक्षा रिनायनि सुजुग याकारि नां थुन अवश्य आनि कवं मुं बनि बागै कायसा बर अर ताबुक आनो साहरमान बाय एवं सापायमान बाय आं सानानि बाध्य अंखा बनि बागै चिनि बुबागारानि कक्तियै जों तिनि अर श्रीरामपुर कुथुम रमो अंगै जों लामा कासुइ दङ चिनि अर बरक गोबां मा अंखा एवं बरक गोबां मा नुकजाखा बनि बागै नरनथानि अ आवेदन नारगमान नारक थुन हिनै आनो कक सामानि अरन पाइगा हामबाय तिनि लाहार का समानि उद्देश्य तामनि बागै तिनि लाहार का जागा नर चिनि लाहार का समानि के उद्देश्य हबनो जे ग्रेटर त्रिपुरान दाक्ति माननानि बागै
চিনি প্রেসার এবং অবনো जों গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াनि উপরে जों बिनि बागै लाहार कासो जागो এবং প্লাস চিনি বুবাগারা नि কক বাই এবং বুবাগারা যে সামানি বাই जों সারা ত্রিপুরা রাজ্যও অলাহার তিনি फुंनि 6टानिसिमि सारेंनि 6टा जरा अलाहार कासो जांनाय जों दिनै साइमानो सारा त्रिपुरा राज्यनो सप्ता कायसा सिगांनि सिमिनो दिनै बुबाग्रानि दागि माने बिसिंतै खलायै जों दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 जों दिनै बन सारा त्रिपुरा राज्य बन दाखौगै दंलायो ताइ दिनै कमलपुर साब डिभिजननि बिसिंगबो हायनो ताबुक कमलपुर PS नि आन्दारो 2टा जागावो रोड ब्लक जाक श्रीरामपुर 5 नम्बर ब्रिजो कायसा ताइ दिनै अर दुर्गा चमनि सेत्राय बिसिनि बिसिंगो खलायै जों ताबु खलायलाय दंजा तारपरे चिनि सुरमा कन्स्टिट्युएन्सिओ जों एमन बाबेना चिनि भौगोलिक सिस्टेम जों खलायजाक आबुनि बागै चिनि ब्लक गोबां उंजाक ब्लक गोबां माने बागै न चिनि तिनि महारानिओ कायहा दंगो जामथुम यांगो फारि रास्ता जामथुम कायसा दंगो ताइ कायसा दंगो निनि महादेव चौमुनिओ दंगो इनका आमा हायख्लायना मेनदि आवार रगबो आमा हायख्लायना जों सुरमानि सिमिनो 5टा ब्लक खलायजाक बिल्डिं खलायजाक आबुनि बागै दिनै जतननो जों कमलपुर बासिरनो सानानै मुचुंगो त्रिपुरा बासिरनो सानानै मुचुंगो दिनै बननो जों peacefully जों बन न जों पालायलायनाय तामाने बागै हिनबा दिनै बुबाग्रा जों कक कचारजाक नरक कुनो भायोलेन्स ताख्लायदि कुनो वालाय सुग्लायनानै नांगिया जों गाहाम खलायै बुजा परानि बिसिंति खलायनो चिनि जे मेन उद्देश्य खा सेंट्रल गभर्नमेंट मेन न चिनि कक चिनि त्रिपुरा सारक जे जों तिनि अर बन दाकक बानि उद्देश्य तम चिनि आर्टिकल 2 एवं 3 नि जे चिनि मानथाय सक्तायनो जों माननानि बागै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बागै जों तिनि अर चबा नांलायजाक सेपारेट स्टेट नि बागै चिनि त्रिपुरा सारकनि थिनां चिनि सुखथाय बरारि चिनि थनां नि बागै जों तिनि अर जत बुमारक जत सिक्लारक जत पेरेंट्स बडी रक जत स्टूडेंट फेडरेशन रक जतनो जों तिनि अर फाय सामिल उंलायजाक ताइबो फाय दंगो तुरुक तुरुक ताबो फुं कचांनि बागै सपाय सुग्याखो ताबो ताइबो फायलै दंलायो तुरुक तुरुक खलायै जों तिनि फुं 6टानि सिमि तिनि अर आसुकजाक साइरिक 6टा जरा जों अर कन्स्टेंट जों अर तिनि दंलाय जों अम दुर्गा चमनि एरिया सेत्राय पंचायत ताबुक जरा बसुरक बरक खाना जों ताबुक साक जरा तुई बरक प्राय 2-300 नि मतो बरक उंजाक ताइबो चिनि टार्गेट दङ जों तिनि अर 800 नि टार्गेट नाहारजाक जों 800 बरक उंनाय जों सारा सुरमा जुदि फाइगा हिंकाय जों 2-2.5 हयते 3000 नि बिसिङो जों तिनि अर फुलफिल खायनाम दं माने फियाबा चिनि भौगोलिक कारणनि बागैनो जों तिनि अर जों आमाहाय खलाय खलायमान लाया जे एक जगाव खलाय जों फियाबा हाईवे रुट जों सिमिना अर दङ ताइ श्रीरामपुर कमलपुर 45 कन्स्टिट्युएन्सी नि श्रीरामपुर 5 नम्बर ब्रिज जबो आ जगाबो ब्लक खलायजाक पिकेटिंग खलायजाक ताबुक जरा कोनो गाड़ी रक लदा लाइफेका बा एबा मानिया हेने लाइने रक नुरा नुखा जों गाड़ी रक फाइका गाड़ी जे एम्बुलेंस काइनि जों मा रहरका कारण हॉस्पिटल नि व्यापार जुनो चिनि अबन दाखक माने जगावो हॉस्पिटल चिनि एलाव उंनाय चिनि दूध नि गाड़ी फाइका हिंकाय जों एलाव मा खलायनाय न्यूज पेपर फाइका हिंकाय जों एलाव मा खलायनाय ताइ प्रशासन रक फायै दङ तुइनि गाड़ी रक फाइका हिंकाय जों एलाव मा खलायनाय आमो चिनि बननि आवतानि बायरे ताइ हॉस्पिटल रक विशेष खलायै सीरियस कंडीशन असुस्थ तंखांकाय जों बरकनो एलाव मा खायनाय उमहाय पैसेंजर गाड़ी रक जों मासे मानिया जों लामा मा रहनाय उमहाय रक साफायना रक ताबुक जरा फाला आमहाय गरै बाइक काइनि फाइका आम बाइक न जों आटक खलायका जों बरकनो लायरेलिया Tiga nong ni je demand tu tabu tu greater tekulan ni je demand je accept work kaya kai. Tiga nong orang coba kotor dan kena. Yes, jung coba kotor nong kenai, jung step by step coba kenai. Cini bubagrani bising tu klayoi, jung tini salsa peacefully jung tini oro strike no jung mani layoi, tini ni o cini korang no jung Delhi wo central government no jung jamon cini o jaga wo home ministry Amit Shah ji, tai cini prime minister cini Modi ji no, jung cini o korang no posok nani bagoi, jung tini oro failayo, tini ni o salsa ni bon no, judi na borok. Cuma accept klaya hingkai abu ni ulo cung step by 3 din ni bagai cung klay nai 3 din ni ulo ungjang hingkai cung 7 din ni bagai klay nai 7 din ni bagai
응야 kankai chung indefinitely bond dakok nai sara Tripura rajyo আমরা ত্রিপুরার ত্রিপ্রামতা সমর্থনে ত্রিপ্রামতা পার্টি করি। আমরা ত্রিপ্রামতার ত্রিপুরার উন্নয়ন এবং ত্রিপুরাবাসীর উন্নয়নের স্বার্থে আমরা যে ত্রিপ্রাল্যান্ডের দাবিতে আমরা রাস্তা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি। না, এটা তো আমরা দাবি তো আমরা ভারতবর্ষের যে নিয়ম আছে বা আইন আছে, আইন অনুসারে যা হয় আমরার দাবি আমরা চিরদিন করে যাইব, যে আমরা মৌলিক অধিকার দিয়ে আমরা করব। করানো হয়েছে এটা পদ্মবিল ব্লক। আমার নাম সঞ্জয় সরকার, উত্তর রামচন্দ্রঘাট। চন্দ্রঘাট কনস্টিটিউন্সিনি সিংহ ক্লাইজাক পদ্মবিল হাতিগানা জাতীয় সড়ক NS 108 ni o hung aisugo busalai sengpura Ramchandrogat ni YTF TW Tipramotha TISF jotono miliwoi seng pastani simil sengoro jorongkha ungphano seng just 6ta o khai sengoro road block khaika kabu suk jorate chinoro khaika borok kwbangma tio phai tongo chini o 17ta bisini borok rok seng buri rok besirbak tabuk bo nogo maisalai ongholai tolayo borok chinoro 7ta ba 7ta bising phai sokoi chini target tongnai borok 5000 ba 5000 ngai जों tabuk dorati शान्तिप्रिय खैनो बुबाग्रानि दागि मुंबाय रामचंद्रघाट नि चिनि MLA bo 5:30 टाउन फाइ सक पाइका जों tabuk bo oro lama kasole tolaयो no mi je picketing je bon khaimani Ramchandrogat ni area koita jaga আছে Ramchandrogat area ta जों national highway kaisono to phana chini cherai rok bungo bike bai te srapsan bisingono pura Ramchandrogat full gurinai जों bon शान्तिप्रिय khai khainai जों oro kono walai solai khaigla rally khaimani ini sing successful khai tongo kesal khai tongo hekai chung ayo ni rukro phunungna nayo chini no sing mani ni bagai sing sobani lama mono tongo tabu ko sing khari thangya bunga karan logi tongoina tipra saro tabu ko borok man bagai aba khlai tongo omo sing tini lukorongno phunugui mangka abun bagina sing tini sakhe bon khaima mani bagai sing kha tongthokoi tabu rally khali bon borok chajai tamni bagai chajai abu to borok poriskar chaya tika abor ni do phani man thaina kebeng nai rongkha borok no borok ni bagai no gobang ma chini je constitution right tongmani abo tabuk chebere bagai tong aboni biruddhe bo chini o tini ni rally chini no bon ebong sing dakti dakti chini man chini geta tripalen no tartari solution khai ni obo no koi tongo chini chini Ramchandrogat bisingo khobja chini je podbil amcha chini ones chini ro fully protection khai tongo phungchari jimi ra chung ojago chung belakan chini ro kaham peacefully choli tongo tai hangai chini demand chung kemno bonane tongani kemni mathan kheplan ya chini demand ga chini right chini present je Sinang ban China bagai or demand te China peaceful protest khalai tongo jago China ro hazar borke bo join khalai tongo phung aicho mi chimi tabu jora te bo khai tongo China ro ini chung kade jora kham khalai tongo ro chung bobagarani kharam ya jago chung joto chini amten lukoro bo chini honorable MLA tongo tai ang sakbai tongo te chini joto amten adam somo chung pas khai tongo ro rally khalai tongo baksa leadership tini bond mo te chajagya abono te kam ko samai boro ma sajang nai ta boro ma jepuru omoni buthai masa nai apro ob buthai boro basa nai abon bagai जों बरन खाखामै लामसो खाखामै खयो जों बरक जेसेबर जोंनो सेजाबि कक सादों बर आसम सेजाव जों बरन आसना हामजांनाय ताइके जों हामजांमानो पयजु खायो हामजाबाबायनो जों खानजाबुंनाय
আমারে আশা পুরি করো পুরি করো পুরি করো বুবাগরা আই লক্ষ ত্রিপুরা মাথা আই লক্ষ आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो मुकाबला आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो वाईटीएफ आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो डब्ल्यूएफ आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो डिप्लोमाटा आगे बढ़ो आगे हमारी आशा पूरी करो मोदी जी हमारी आशा पूरी करो मोदी जी हमारी आशा पूरी करो अमित शाह जी हमारी आशा पूरी करो Sabetini maya kupul sabi boroni logi poman kha hol aike shalka shao tere tere langma layo ufik langka zara le laika deba mukomo othoma chakha ufik langka zara le laika deba mukomo othoma isu to joto no saibar chin bubagar saidilka chin kaisa issue obang khagyat triparale kai tabo Government of India ba Tripura mathane bisingo tabo dialogue soli tongo Delhi bo gai khub positive kai chingnayo dakti kai chingje chal kolokma bisi kolokma chini manta seplejak tongmani Tripura saro bongni je সংবিধানিক যে অধিকার তংমানি মায়াং তংমানি जों बुनि तलाव तंगै चिनि मानथा सेफले जाक तंमानि अमरनो दाक्ति मानानि बागैनो दिनै जोंनि बुबाग्रानि पबगमा बाय जों Tripura मथा जत बिनि वारियर्स खोथालायै
12 घन्टानि बन चिनि एडिसि आमसायो जों दा फालायै दङ तामनि हिंगाखाय एडिसि आमसायो जों एडिसि आमसाय ता बिनि गाना गिनि टिफारसा आमसायनो खबैनो जों चिनि गेटा टिफारलेन सानो आबुनि बागैनो अनेक बড় प्रश्न खायो तां सारा टिफार खायै नै किन्तु जों नायो चिनि एडिसि एलाका ता एडिसि एलाकानि फातर किसा टिफारसा जे गामि रकंगो आबुनो खबैनो गेटा टिफारलेन जोंनि बागैनो जों चिनि अरो स्ट्राइक खायदों Saudara sar strike bahai response mantong. Ani Ramchandra Ghat ni oro no sagrana chini borom gana yem tongoro chintuni lead khayo. Tabse point chini mass gathering 5000 rupiah cross khaigana. Tabu ko khai tongo gari kabangma. Sari gote bo bangnai. Engka kai chung khasingo kaise rally khaiga chikoncha rally. Sariota kaise chung saltililo khaine. Oro ja tabukse point sara tirpuran bibina jagao chung khobor man tongmani jotone peaceful chinbu bagara sawa peaceful chung movement khaine কোনো জায়গা जों সংঘর্ষ थांया एका पुलिस नि दिक थेके बचं तिनरो नो का पॉजिटिव बरो बचं न और नॉर्ना नि बागै गना बागै कोंनि बुं खालि कोन करे आबुन बागै बरो न बचं हामबाय मा खायो हामबाय माइ रोताम नि के बरो जों सुबा मानि बागै एका काय आं जरा तिनिनि अ स्वभाव चिनि रामचंद्र घाट न खबै सारा तिरपुरन जरा अ स्वभाव फाइनाय आं बरो न बेबाक न खाका हामते हामजामा यापार ताम नि काय बुबाग्रानि लगी जों तिप्रा सारक जतनो तंगो चिन मानथाय माननि बागै जों जतनो थानसा अब बुबाग्रानि थानसाव जों जतनो तंगो जों बिनि वारियर्स जों जे कुनु स्वभाव जों बाख्लायनानि बागै हिमनानि बागै जों तियार तंगो मचिनि फानथिनि तिप्रा हास्तनो खबै जों भारतबर्षनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो जों फुनुगै तंगो हमनो जोंनि वान चिनि जे तिनि अ 12 आवर्स जे बन्द दागुमानि फुं 6 चिमि सानजा 6टा जरा पिसफुली चिनि म चलि दङ अबनो जों क्लियर खाइनाय जे चिनि अ डिमान्ड जों केबनि मानथनि सेप्लाइन बागैया चिनि अ जे प्रोटेस्ट खालामनाय केबन न सेजाना बागैया केबन हामे साना बागैया चिनि डिमान्ड काय चिनि जे दफानि जे आसिक बसर रगै जे जों डिप्राइभिं दंमानि जे चिनि राइट्स न जों मायङै दंमानि चिनि बोबाग्रा जे खरांगै दंमानि चिनि दफानि जे थिनांनि बागै ग्रेटर ट्रिपलन जे खरंग रितमन अ खरंग यासगै जों तिनि जतो लोकरक जों तिनि अबनो प्रोटेस्ट न पीसफुली सक्सेस खालायनो बागै जों अर बुथुमनाय जाक तै गुबुननि दफानि बरक ब तिनि चिनि अ राइट्स न जे डिमान्ड खालायथानि बरक ब जों लगिरि दंगो तिनि अ जरब चिनि रामचंद्र कन्स्टिट्युएन्सी बिसिंग चिनि पदबिल आमसायो चिनि जतो खाका हम लोकरक तिप्रामथा चिनि पार्टी अब कैसे प्लेटफॉर्म जिन तिप्रामो था खाने नि बादे बो जे आईपीएफ टिंग थुं बीजेपी थुं सीपीएम थुं कांग्रेस थुं जे रामचंद्र जे तिपारसा दंनाय जतो फाइटिनो र जॉइनिंग लाइजे तांगे जों अबन फुंनायो जों थानचानि बिसिंतै जों अमन जों सक्सेस खालायनाय बसकंगो जों बुबाग्रान खरांगै बिन सामब्लियो तंगै जों इन फ्यूचराव एबा बुबाग्रानि जे डिमान्ड सक्सेस खालायनाय बागै जों जतो तियार नायजे Somsawi ferang ko gibo sangtai kirilia lama himtini bushu habibo lamtai korolia subui ko thoma shui kulang hakulam ni thuibai jungno rudi chini manthai chini tongthai rang chaha rimaya khe
थांदिनि ताके बेंदिनि लामाव Sini je sanung seng sana nyu tongo seng je saksa seng se goro de seng ro no tongnai ini to 12 gonta se bon da jago 12 gonta ni pore seng na kha karo ek sapta ban seng aso boi tongnai ne ni sini buri bodolo seng so tan wan suk lai seng dinoro phungo soijan simena seng ro saya nang ya khlai seng ro joton asok lai joton wate nyo wate hiya satong hiya kai seng joton ro manjak lai seng dinoro joton asa khai no seng asok lai tongnai joton par khai mil lai sinoro tabuk sujro tek seng kaham pai no mane road block khalai tonglai yo sinoro 24 Ramchandra Ghat khopna sinwa podogil haye ramru to sing asok lai aro road block khai tong lai tin naroni je man thai to greda tipralen kentu greda tipralen bisingo tai aro kabangma issue tongo je demand je constitution tongo kaisa ebare roman script ebare ni tai aro tongo interlocutor tai aro tongo mur power abo haira kabangma demand khaisa tongo kaibasuk dimanoti abo issue khlaijak je kaisa to main issue to greda tipralen sini kaisa ro issue tongo sing je sanmani to sing to phatcha to sing manani no nei sing asa khai tongo phatcha to boromani to sini je sing je sanmani sini greda tipralen ka sing manani nei sing tini mo khai ka solai tongo jotono sing khathon lai pal khai kra khai sing je maina sak sing mo khai ka asuk tongna hini nei sing tini ora asuk lai nya sak tongla nei 12 gonta no sini je asa sak sing ya sak jorote tini jori 12 gonta o sing asa success khaimi asini je man thai sokanya sing asak sa je dui tinta demand no sanai tong mani kaisa pan sing mai na sak joro mai nya hanga ga sing oro tini sing dor kana ga accept pan tong lai nai saya nang yum sing soto no mo hai ken tong lai nya ro nini sini mongka ang ga jo khoi political district no organizing secretary suto ba deba Long live, Kumapoto long live, Siklapoto long live, Kar Ornament long live, YTF long live, Soba kotor jolnai, talu makanya, bakal long live, long live,
चाहिए
मांगे पूरी करो अमित शाह जी हमारे मांगे पूरी करो चाहिए चाहिए আমরা এখন ওয়াই কমলপুর ন্যাশনাল হাইওয়ের বাছাইবাড়ি এলাকায় আছি এবং গত 4 ঘন্টার বেশি আমরা অবরোধ করছি। বাইক গাড়ি কোনো যান চলাচলের কোনো দেখা নেই। আমাদের বন্ধ 4 ঘন্টার এই সময়ে 100% সাকসেসফুল। এবং লক্ষণীয় বিষয় হলো আমরা যারা এডিসি এলাকায় বসবাস করি, টিপরা ওয়ানসা সমস্ত অংশের মানুষ গ্রেটার টিপরাল্যান্ডের দাবিকে নিয়ে আজকের বন্ধে সামিল হয়েছেন। আমাদের আসারামবাড়ি এলাকার বিশিষ্ট নেতা টিপরামথা গোপাল দাস মহোদয় আমার সঙ্গে রয়েছেন। আরও শত শত আমাদের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ ওনারাও আছেন। গ্রেটার টিপরাল্যান্ড এডিসির সার্বিক উন্নয়নের জন্য এবং এডিসি এলাকায় যারা বসবাস করছেন তাদের স্বার্থে এই দাবি আমরা কেন্দ্রের কাছে চাইছি। এবং আমরা জানি আজকের এই বন্ধের পর ভারত সরকার একটা সিদ্ধান্ত নেবেন, আলোচনায় বসবেন। যে আলোচনা তীব্রামতার সাথে হচ্ছে এই আলোচনার সমাপ্তির জন্য একটা উদ্যোগ নেবেন, যাতে করে আমাদের এই রাজ্যে আমাদের এই এলাকায় সবাই যেন আমরা মিলেমিশে থাকতে পারি, সবার যেন প্রগতি হয়, তার সাথে গ্রেটার টিপরাল্যান্ড যেন চালু করা হয় এটার দাবি আমরা উত্থাপন করছি। ধন্যবাদ। ওয়াই কমলপুর ন্যাশনাল হাইওয়ে বাছাইবাড়িও চালাই যাক এবং তাবুক সাল গারের যিনি বরফ বাংরের जों 50-60 জন বাই চাংমারি তাবুক প্রায় 600-700 বরফ সগিকা এবং তেইবো চিনি ওয়ারিয়ার্স অফ ভাই দङ। আগামী 1-2 ঘন্টাও থানে 1000 ক্রস নেই যিনি তিনি ডিমান্ড গ্রেটার টিপরাল্যান্ড অ মেসেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট नि थानी रिनान बागी धरना रिउ दङ। It is already almost more than 3 hours we are blocking national highway। কোনো বাইক কোনো গাড়ি কে বড় তিনি যাতায়াত খাইয়া the band as of now is 100% successful। ও সারিকনি 6টা জরা যিনি মো স্পিরিট মাতনি নাই। And I'm sure government of India will listen to our demand। বড় খানানাই আসুদ্দিন ত্রিপুরা হাস্ত পলিটিক্স বাগি চিমি বড় আন্দোলন খাইও মনো দফানি বাগি ই প্রাসা থাং তংলান বাগি ই প্রাসানি লগে লগে যারা जों बाय गोसोङै अर পিছিয়ে পড়া এডিসি এলাকায় যারা বসবাস করছেন বরংনি বাগি গ্রেটার টিপরাল্যান্ড ডিমান্ড তিনি কাছাই দङ। ডিমান্ড সারা ত্রিপুরাও তিনি বড় যিনি ওয়ারিয়ার্স যতন বোখার হই যেন বেলবই তিনি আন্দোলন লঙ্ঘন যায় ও আন্দোলন 100% সাকসেস নাই তাবু করেছে আন্দাজ খাইলেন যিনি প্রায় 42টানি উপর পয়েন্ট ত্রিপুরা রাজ্য যিনি পরম গোনাं লিডার जोंनि दै दुल बुंबाय प्रत्येकटा पॉइंट सक्सेसफुली अवरोध चलि दङ। जों सिस्ला बियासानि একটা ট্রেন গাড়ি লাইমানকা কিন্তু যখন চিনি ওয়ারিয়ার জব থাকা ইভেন ট্রেন অবরোধ 100% তাবু সাকসেসফুল নিমান হয়।
বেলায় বেলায় হামবাই আচ্ছা তাই কেসা কক থানায় প্রত্যেক যুদ্ধ নিন প্রশ্ন অনেক বরং খ্লাইও হয়েছে কোনোদিন আর্মি জেনারেল থাঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র থাঙ্গি ফায়ার খাইয়া কনস্টেবল রাইফেলম্যান ক্যাপ্টেন মেজর বড়জোর কর্নেল লেভেল জড়াতেই আন্দোলনও থাঙ্গো বুবাগ্রা চিনি জেনারেল जों जतनो थिकमुई पाइखा ते केवल लिडारशिप नहीं करिखा आपुरो स्वयं बुबाग्रा नखरी वो आंदोलन खेपे अमना आबनी जवाब अमित शाह जी हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो पूरी करो हमारे डिफेंस डिप्लोलेट हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो प्रमोटर लॉन्ग लेट प्रमोटर लॉन्ग लेट चाहिए हमारे मांगे पूरी करो शाह जी हमारे मांगे पूरी करो मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो प्रमोटर लॉन्ग लेट हमारे मांगे पूरी करो अमित शाह जी हमारे मांगे पूरी करो ग्रेटर डिप्लोमेट चाहिए ग्रेटर डिप्लोमेट चाहिए प्रमोटर लॉन्ग लेट प्रमोटर लॉन्ग लेट बांद्रा लॉन्ग लेट डब्ल्यूएम लॉन्ग लेट आईटीएम लॉन्ग लेट हमारे গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাইয়াপানি এমন বংমানো যে 1 ঘন্টা নিয়ে আন্দোলন বাইব গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইনো বফুরুব অদিমান ফাইনো আমনো ত্রিপুরামথানি লিডার রক এবং ত্রিপুরাসারক সিয়া বিনি বাগै যতদিন মানিয়া সাক जों आंदोलन खालायमा दं তিনি বুবাগ্রা পার্টিনি সুপ্রিমো এবং চিনি সেন্ট্রাল কমিটিনি বরগ্রক ডিসিশন খালাই 1 ডে স্ট্রাইক দাককা जों नायखा ত্রিপুরাসারুনি বখা বড় তং মানসিকতা বড় and we can tell Tiprasas are with Bubagra, Tiprasas are with Tipramota, Tiprasas are with Greater Tipraland of message and the same message we want to convey to the central government of India. এবং আইকলাই जों হামসাকলাই চবা খাই থাকতে আজ নেহি তো কাল যিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইনি ত্রিপ্রামত হাই ব্লক থং বুবাগ্রা হাই ব্লক থং ত্রিপ্রাসারুনি হামারি ফাই হাতে কেসা সমস্যা পাইথাগো বয় কমলপুর রুটনি পাছাইবাড়িও বসালাইজা গাইছে ও ন্যাশনাল হাইওয়ে নো বন্ধ খাইনামবে চিনি তরে ওয়ারিয়ার্স অলরেডি ফাই সপ্তাহ দিকে আছে जों বসালাই দমরো চিনি কোয়াই জোনালনি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান চিনি মহিলা সংগঠননি ভাইস প্রেসিডেন্ট দমর ব্লকনি প্রেসিডেন্ট যে দম এবং মিনিমাম ওর 1-1.5 হাজার বরক জমায়েত নাই
তিনি বড় ভেঙে চ্যাং খাইছে তাবু 7টা বাজি হয়েছে আগামী 1 ঘন্টার মিশিং অনর 1000-1500 কর্মী জমাইতে নেই চিনি তিনি দাবি খাটানো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ত্রিপুরাও চালু মাত্র গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন মাখেনি ম দাবি কেন্দ্রীয় সরকার নিথানি চলপাই নরেন্দ্র মোদী এবং দেশনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিথানি তিনি বন বিবিসিটি মেসেজ সঙ্গীতং যে ত্রিপুরাও ত্রিপুরাসারও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি নাংজাগ এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কয়টা জায়গা কাজ যাবো হাইকে তিনি প্রায় 36টা জায়গা টিকেটিং নিয়ে দংলাইছে এবং আসারাম বাড়ি চিনিছে जों প্রায় 7টা জায়গাও অবরোধ খাইছি খোয়াই কমলপুর ন্যাশনাল হাইওয়ে বাছাইবাড়িও চালাই যাক এবং তাবো সাল গারের চিনি বরফ বাংরের जों 50-60 জন বাই চাংমানি তাবো প্রায় 600-700 বরফ সবিকা এবং তেইবো চিনি ওয়ারিয়ার্স অফ ফাই দङ আগামী 1-2 ঘন্টাও থাঙে 1000 ক্রস নেই চিনি তিনি ডিমান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অ মেসেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নিথানি রিনান বাগিনো তিনি ধর্না রিলি দङ it is already almost more than 3 hours we are blocking national highway or কোনো বাইক কোনো গাড়ি কেবল তিনি যাতায়াত খাইয়া the band as of now is 100% successful mo sarigni 6ta jora chini mo spirit sangma toni nai and I am sure government of India will listen to our demand borok khana nai asuk din Tripura hasto politics ni bagi chimi borok andolon khlayo mono dofani bagi di prasa thang tongnan bagi di prasani loge loge jara जों भाई गोसोंगै और পিছিয়ে পড়া এডিসি এলাকায় যারা বসবাস করছেন বরংনি বাগিবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি ডিমান্ড তিনি কাছাই দङ ডিমান্ড সারা ত্রিপুরাও তিনি বরফ চিনি ওয়ারিয়ার্স যতন বখার হই নিজেন বেলগৈ তিনি আন্দোলন নংখর যাক ম আন্দোলন 100% সাকসেস নাই তাবুক जरा जों आन्दाज खालामो नय चिनि प्राय 42टानि ऊपर पॉइंट त्रिपुरा राज्योआव चिनि परम गोनां लिडार जोंनि दै दुल बुंबाय प्रत्येकटा पॉइंट सक्सेसफुली अबरोध चलि दङ जों सिसला बियासानि একটা ট্রেন গাড়ি লাইমানকা কিন্তু যখন চিনি ওয়ারিয়ার জক থাকা ইভেন ট্রেন অবরোধ 100% তাবু সাকসেসফুল নিমান হয় বেলায় বেলায় হামবাই আচ্ছা তাই কেসা কক থানায় গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাইয়াফান নুমান এমন বংমানো যে 1 ঘন্টা নি আন্দোলন বাইব গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইনো বফুরুব অ ডিমান্ড ফাইনো আমনো ত্রিপুরামো থানি লিডার রক এবং ত্রিপুরাসারক সিয়া বিনি বাগै যতদিন মানিয়া সাক जों আন্দোলন খাইমা দङ তিনি বুবাগ্রা পার্টিনি সুপ্রিমো এবং চিনি সেন্ট্রাল কমিটিনি বরগ্রক ডিসিশন খাই 1 ডে স্ট্রাইক দাককা जों नायखा ত্রিপুরাসারুনি বখা বড় তং মানসিকতা বড় and we can tell Tiprasas are with Bubagra, Tiprasas are with Tipramotha, Tiprasas are with Greater Tipraland of message tini tsumo man khaitse. And the same message we want to convey to the central government of India. Ebong ahiklai chung thamsaklai choba khai thangkai aaj nahi to kal chini Greater Tipraland phaini. Tipramotha aiglok thong, Bubagra aiglok thong, Tiprasarune hamari phai. Ate kesa sumusar paithago প্রত্যেক যুদ্ধ নিন প্রশ্ন অনেক বরং খাই হয়েছে কোনোদিন আর্মি জেনারেল থাঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র থাঙ্গি ফায়ার খাইয়া কনস্টেবল রাইফেলম্যান ক্যাপ্টেন মেজর বড়জুর কর্নেল লেভেল জড়াতেই আন্দোলনও থাঙ্গো বুবাগ্রা চিনি জেনারেল
जों जतन थिकमुई पाइखा ते केवल लिडारशिप नहीं करिखा आपुरु स्वयं बुबाग्रा नखरी वो आंदोलन खेपे अमना आबुनी जवाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं एक सभा चली नहीं एक सभा चली नहीं बगरानी होजले बगरानी होजले बगरानी होजले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मांगे पूरी करो नो सॉल्यूशन नो रैप नो रेस्ट नो रेस्ट नो सॉल्यूशन नो रैप नो रेस्ट नो रेस्ट नो सॉल्यूशन नो रेस्ट नो रेस्ट नो रेस्ट बुबाग्रा लॉन्ग लिव बुबाग्रा आयो बक्को बुमा बदल बाचाका सिक्ला बदल बाचाका बुबाग्रा नि होजले बुबाग्रा नि होजले बुबाग्रा लॉन्ग लिव White diab long live White diab long live गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मांगे पूरी करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मांगे पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मांगे पूरी करो सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं एक सभा चली नहीं एक सभा चली नहीं बगरानी होजले बगरानी होजले बगरानी होजले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मांगे पूरी करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मांगे पूरी करो नो सॉल्यूशन नो रैप नो रेस्ट नो रेस्ट नो सॉल्यूशन नो रैप नो रेस्ट नो रेस्ट नो सॉल्यूशन नो रेस्ट नो रेस्ट नो रेस्ट बगरा लॉन्ग लिव बगरा आयो बक्को बुमा बदल बाचाका सिक्ला बदल बाचाका बुबाग्रानी होजले बुबाग्रानी होजले बुबाग्रा लॉन्ग लिव white diab long live white diab long live गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मांगे पूरी करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मांगे पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मांगे पूरी करो सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं एक सभा चली नहीं एक सभा चली नहीं बगरानी होजले बगरानी होजले बगरानी होजले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो नो सॉल्यूशन नो रैप नो रेस्ट नो रेस्ट नो सॉल्यूशन नो रैप नो रेस्ट नो रेस्ट नो सॉल्यूशन नो रेस्ट नो रेस्ट नो रेस्ट बुबाग्रा लॉन्ग लिव बुबाग्रा आयो बक्को बुमा बदल बाचाका सिक्ला बदल बाचाका बुबाग्रानी होजले बुबाग्रानी होजले बुबाग्रा लॉन्ग लिव white diab long live white diab long live गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मांगे पूरी करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मांगे पूरी ni tabuk jora tei sekang amnar no jotna hambai tani khangke tabuk jora ne andolon tei hne sengmani sekang ang abo tini tamni bagai omai ka ma soka bini sekang tam ungthang ka abono sang narong thanio tinio media ni ngai nai lukurong no jotno sanane musu tani khangke tuesdays jata khlai tiprasani do phane bagai hne chiri khomang je india be mar jang khron simi jeng chiri khomang finally जों सलुसन माया गोबां मानो चिने त्रिपुरा हावो चिने बिजरां खल तक प्रेसिडेंट त्रिपुरा मा थाने थ्रुतै जों तीनटा सीट मानखा आंखा गोबां मा जागो जों एडिसी मानखा हाइफोने चिने त्रिपुरा सारक ताबक जरा फाइनली चिने सलुसन जों ताबक जरा सगुयाखौ मायाखौ बने बागैनो ताबक त्रिपुरा हावो चिने जता सेंट्रल गवर्नमेंट टिउजे सोनाम रनाय जना आईएमपीटी बरम रनाय नै साइ फाइका 2018 चिने आईपीएफ तिरंगना साका ब्रक और जागाव ता ठीक और जागावनो काक चंपनगर और निवो तता और चंख्रें जता ब्रिज बसकांग बर 11 दिन बर रास्ता को खाइका खाइनै बरनो साका नरक खमताव फाइदि जों नरनि दिमार नाय ते बरक जों कक सालाय दङ मानाय हनै नेनो
5 বছর 5 ইয়ার থাংপাইখা পিয়া তাক যারা রনাই হিনে সেন্ট্রাল গভর্नमेंट তাক যারা রয়াङै दं तिनी थिंनो तिप्रामो थाना बो माइखायनो सेंट्रल गवर्नमेंट सं रनाय कक चललाय दं आबोखौ बास्तव चिनि समाजनि बरनो बतलाङैनाय गोबां एनजिअनि बरनो बतलाङैनाय गोबां पार्टिनि बरनो बतलाङैनाय दिल्लीयाव थाङैनाय नरं नुखाना अमित शाह सं बगरा कक सालाय दंमोनि आइबो रनाय बफोर रनाय चिनि तिप्रा सरक ताबो अखैमाने जाना मुसुक दंखा सारिगनि माइनो नाइसिंमालिया दिपरनि माइनो जाना मुसुक दंखा आबोनो स्पेशली आबोनो काम के साइमोनो जे बगरा ता जता सारा वाल ताते इंडिया हो तब आंदोलन मूवमेंट चले तंगमने काके सुरु नॉर्थ ईस्ट ने स्पेशली नॉर्थ ईस्ट बाय जम्मू काश्मीर में आंदोलन चले साउथ इंडिया व डेवलपमेंट में आगो थांगो एक बছर नों थांनाय साउथ इंडिया व परिवर्तन मन आबतै छानानि कोनो बुखौ एक्सप्लेन खालामैया बे नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर नायनायदि आंदोलन चले तं नागालैंड होने जे कोनो जगह डिप्राइड नॉर्थ ईस्ट तै यांगो नायनाय खांखे यांगो जम्मू काश्मीर यांगो डिप्राइड चले तं पिया रनानि नायखांखे बर रनानि वानसप खांखे लादाख न बर रैखा आमने जों तिनि ओ मनो नायै न जों तिनि अमो आंदोलन खायनानै सुरात खायनानै तै सेंट्रल गभर्नमेंट रनानै बरनो रनाय न जों नायसिं मानिया आमने तिनि अ जराव जों तिनि जत्त सारा त्रिपुरानि यूथ तै सारा त्रिपुरानि चिनि बुवाग्रानि फलोवर बुवाग्रानि सेते ग्रेटर त्रिपुरालान न जों तैबो बसखां जुदार खायना बागै जों तिनि अ जागो सब फायया आबनो निनि कक आं तिनि फिरागमाने सर अमाहानो रिजनल पार्टी आईपीएफटी ओ लाहार ओ थायनो 11 दिन लाहार का सुका थियाबा ब्लॉक ने जे डिमांड तिप्रालेन ताबु माया आसे 11 दिन का सुमन या गुस माया नखा समसावै फेरांखौ गैब सोंथाय किरिलिया लामा हिमतिनि बुसु हाबैब लामथाय करलिया गुबै कथमा सैयै खोलांनाय खाखोलामनि थैबाय रैमाया के खोमाय थांदि ताके बेंदि চাম্পাহাওয়ার রোড বসালাইজাক ফুল 6টানি চিনি ওয়ারিয়ার্স বড় বসালাইজাক বিশেষভাবে ওর নেতৃত্ব রেখা চিনি ডিস্ট্রিক্টলি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ঋতিক দেববর্মা তমো চিনি YTF সেন্ট্রাল লিডার্স মজাং প্রস্পিক দেববর্মা ব্লকনি ভাইস প্রেসিডেন্ট সুবল সিং বাবু চিনি পরিবদলনি নেতৃত্ব ওয়ারিয়ার্স বড় 6টানি চিনি তাবু প্রায় 2 ঘন্টা চিনি বন্ধ তঙ্ক এবং 6টা জরানোর বন্ধ নেই
একটা গাড়ি ইভেন পুলিশ দি গাড়ি পর্যন্ত ইয়াংটি লাইনে কোনো সুযোগ নেই and I'm sure with this strike government of India will get a strong message that Tiprasa will not compromise but we want to get only greater Tiprasa. Oishuo Chundotono Thansa and we thank the people outside ADC area যিনি তাকুতে বিকুক সংগ্রহ বর্গ সাপোর্ট লাইকা তিনি হাইওয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে 208B Huay Kamalpur Rudo Tiprasangtong Wansangtong Kebo Gari Bike Scooter Tei Kebo Phailia. It does mean even non-Tiprasas also supported the ban. Greater Tipralen Thong Abo Wansa Tiprasa Jotono Naika intellectual borok Jotono support Laika. I'm sure government of India will take the next move with Tipramothan. যত ওয়ারিয়ার্স যত লিডার্স এমএলএস এমডিসি জিএম তিনি যেভাবে হামসফর এক্সপ্রেস এবং লোকাল ট্রেন রকল ফুংনিসিমি তাবুক 4টা পর্যন্ত আবো ট্রেন অবরোধ লাইকা অলরেডি দিল্লি পর্যন্ত রেল মন্ত্রক পর্যন্ত থাঙ্গির ছবিকা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি গোबांमा সামুং যিনি বন্ধ বিসিংটি তিনি এবং जों থানাঙ্গি মানকা Government of India Sika Tiprasar Hamsa Kleino Tripurao Sorkar Tipramothani Umayangmano Kintu ADC Tipramothano Final Cock Sanai Abutiri Praman Klair So Jotto Warriors Samuchan Asarambari Constituency Ningi Ambayaparu Mo demand Musik Andolon Bainya Gai Tinango Santebo Kotor Chabao Tangan Bai Prostut Tipramot High Block Thong, Tiprado High Block Thong, Hubag Raigo. Why Komol Behala Bario Kisalaja, Chini Warriors, Choitan Isini Tabu, Swatinta Batu, the Aragon Tatum Chilipa, or a Shesh Porto, Choita one flying. The band was very successful. People have cooperated. Gari Kura Dini Jamjola Cholse We thank all the people. ADC Bandhana ADC Father the Borg cooperate like আমরা সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই বন্ধটাকে সার্থক করার জন্য সফল করার জন্য এবং তিনি যে গ্রেটার টিপ্রালেন্ডি দাবি তিনি অবশ্যই থাকতে আছে and thereafter government of India যদি কোনো ডিসিশন না হারিয়ে আনবে जों तैबो कतर आंदोलन निबखागो थांनाय and we are happy that our all warriors one and all তিনি সারা ত্রিপুরা গনাঙ্গিনো নংখরে চবা খাইকা যিনি চবা ইউগ্লকথং টিপ্রামত হাইগ্লকথং বুবাগ্রাই আমবাই সান কাছে সুমু ও চম্পানগর তো जों खोनागाके बम প্রশাসন বকতি বম রে যেখানে প্রশাসন নি বরগরক অলরেডি দে হ্যাভ টেকেন অ্যাকশন আ বরগনো বরগ ডিটেইন বখলাইকা আইছে টুকটাক আনতে সমাজদ্রোহী বরগরক তংনাই অরবনরক নুখনা পুলিশ ni defense ni paramilitary forces ni borro tongo so we are cooperating with them chini band puilan simin saka it will remain peaceful dudh ni gari ambulance biye badir gadi amra atkabo na ambulance ke amra atkabo na jara TPSC ba UPSC exam renai borogno bond ni autay ni fataro santonika. So we have followed all norms. I think more than this, Tipramotha cannot give to the people. I think people should be happy with our movement. Thank you very much. Chebri Tulashikov, Rudo Buzalajak, Homochini, Edisini Chess Shimana, Asarambari, constituency in Bisingo, Pung Choitani Chimino Chini. পূর্ব বাদলাবাড়ি পশ্চিম বাদলাবাড়ি পূর্ব রাজনগর রাজনগর পশ্চিম রাজনগর নিচিনি ওয়ারিয়ার্স অরফাই রুট ব্লক খাইকা হয়েছে এবং তে 1.5 ঘন্টা আতঙ্ক তে 1.5 ঘন্টা বড় ধর্নাও আসুক নাই একটা গাড়ি তিনি তোলাশিকক চেবরি রোড লাইলিয়া পুলিশ নি গাড়ির পর্যন্ত লাইনে নি কোনো অনুমতি দিলিয়া তিনি ওয়ারিয়ার্স 100%
এলাকানি বরংনি সমর্থন এডিসিনি ফাতারনি চেবরি খোয়াই বাগানবাজার রামচন্দ্রঘাট গরাঙ্গটিলানি এডিসিনি ফাতার তংনাই ওয়ানসার বোমো বন্ধ সমর্থন খাই কিন্তু বরং বন্ধ সেবাইনানি কোনো চেষ্টা খাইলি এবং বন্ধ সর্বাত্মকভাবে তিনি সফল লেখা 1.5 ঘন্টা जों বন্ধ পালন খাইনাই পিসফুলি जों তিনি প্রত্যেক জায়গাও সারা ত্রিপুরা ব্যাপী যেভাবে বন্ধ খাইকা আসারাম বাড়িও जों 6টা জায়গাও তিনি আরো বন্ধ পালন খাই যিনি ওয়ারিয়ার্স ত্রিপুরা রাজ্যনি অন্য জায়গানি পিকেটার্স গাহিনো তিনি আর পিকেটিং খাইকা আং নিজেবো তিনি ন্যাশনাল হাইওয়ে 208B বাছাইবাড়িও খোয়াই কমলপুর রোড ব্লক খাইনান বাগে 5:30টানি সিমিনো जों তিনি পিকেটিং চ্যাংখারো and we are very happy due to this movement chini movement ni bagi government of India nishoy chini demand noti bichar khaine and they will definitely take the next step forward belai hambai jotono tiprasa thansa tongtong tipramo thaiglok tong bobagra aiglok standby helmet kan tamuk ka Ronde बहुत घूम रहा है नीचे आके बात कर लो यार कहाँ से मिला तुम कहाँ से मिला उधर रखा गाड़ी में तू पहले बैग में डाला था मार देगा Manik Chahaji, Manik Chahaji, Nandamuniji, Manik Chahaji, Ubagara ay lokal, Ubagara ay lokal, Ubagara ay lokal, Dipramata ay lokal, Dipramata ay lokal, Ubagara ay lokal, ini baru kon tak bono sapon makai nai dia akan coba tolak nai dia akan coba tolak nai dia akan coba tolak nai ubagara ayo lokon ubagara ayo lokon ubagara ayo lokon ini baru kon tak bono sapon makai nai ini baru kon tak bono sapon makai nai dia akan raja sorkan biroda coba tolak nai dia akan Manik Chani biroda coba tolak nai dia akan Narendra Modi ni biroda coba tolak nai dia akan Manik Chani biroda coba tolak nai kereta Tipralan mari nai kereta Tipralan mari nai dia akan
coba kotor tulis. Dia coba kotor tulis. Bang Ralum. Mudah lum. Kotorasi bos rombo itu bunyi bos hong eba kayak bunyi topan orang baca hatok dari kamar jotor Simon. Abang bagai jeng sini di pramota ni hoite sini kubaran sengkrarok jeng jotor cara di prawono jeng mohai kelai sini dukkono prokat kelai jeng kiandor horkan ni kuboda jeng sini dukkono mohai ke kunobe borok sini kiatat tebelan tapi na jasa kapan mari naik ini jeng tai bunyi topan borok baca hatok dari konglia ini jeng orang jotor pal. Beri cempura okra jare beri kena jota palka jengor phailai ini mangko lai ke kini dukhono ma khana nai hine ei kendra sarkar jodone kini dukhono tabu khana ya bon jangkai jeng kini ma bono jeng jakariya jeng bus kango bom choto jeng tebo kotor coba khalenya ni hine jeng coba nongkhola jak apa kita bu nara jeng saimono jeng jegono coba ne bisintino jeng kini khanda ya ba kini man thai tabi bunga bu ini abone bagai jeng mo lama kasumani bikin tidak ini kudu kotong nai sorgarok sini duko posto no bujiwoi mo sini mantai no ridari no ini mo mulai step nah lagi ti pramotan bikin tu sini mo step no mani ya no khaira ga ti prato no khaira ga ngai jeng ini ti pramotan siglarok kena pano bosiwo jeng ini ti prasa hidang nerok jeng ini pano coba kanya nangkat ti nai jan nai jengto coba pano jeng tai sarok dari konglia jeng ko janggo tai ba kotor coba kaitan tam sana mo oi na be rong ko hani bagai jan nai no rong tu kapan ko se in kono aga jinmo jeng jini ti basa ti pai ko jago tai ko ko gore ti pai ko jin mat ti maya tam ke jeng one ke ko din lube korkan thali okul maya kuno suresh maya tini ti basa rong bagai tinti basa ko kuno tekre kuno lama करे कुनो करे बाजार काम करे लामा काम करे स्कूल मास्टर करे डिप्रेसमेंट सारा बस चिन पॉजिटिव बस डिप्रेसमेंट चिन डिप्रेसमेंट अब ये बस चिन बुबा करे नेते चिन लचन मारना खायो चिन दिल्ली में तो चिन फाइनल चिन बोन चिन चिन देशमें चिन मारना आनी बुम कायो रो मनोरंजन जबरमा ये प्रमुख बस सबिला सबले बड़ कमिटी एरिया नि मैं बिना मनकार Ani bumung hiron mo de Burma ang white yep quite district president. Pare asa puri karo Sagara ay loko Dipra matha ay loko आगे बढ़ो मुकाबला आगे बढ़ो वाइट शेयर आई लोटो डब्ल्यू आई लोटो डिप्रा मोटा आई लोटो
हमारी आशा पूरी करो मोदी जी हमारी आशा पूरी करो मोदी जी हमारी आशा पूरी करो अमित शाह जी हमारी आशा पूरी करो Beba halano samo mambaika bersahabat ini maya kupul sabi boroni logi paman kha hol aiki shalka shao Zara le laika deba mukomo othoma chakha ufil kelanka zara le laika deba mukomo othoma isu to joto ni cyber chin bubo ke cyber ka chin kaisa ni isu obong kha get triporale kai tabo government of india ba tiprama thane bisingo tabo dialogue soli tongo dilli bo gai khub positive ekai chingnayo dakti kai chingje khal kolongma bisi kolongma chini manta cheple jak tongmani tipra saro bongni je সংবিধানিক যে অধিকার তংমানি মায়াং তংমানি जों बुनि तलाव तंगै चिनि मानथा सेफले जाक तंमानि अमरनो दाति मानानि बागैनो दिनै जोंनि बुबाग्रानि पबगमा बाय जों तिप्रा मथा जत बिनि वारियर्स खोथालायै 12 घन्टानि बन चिनि एडिसि आमसायो जों तापालायै दङ तामनि हिंगाखाय एडिसि आमसायो जों एडिसि आमसाय ता बिनि गाना गिनि तिप्रासा आमसायनो खबैनो जों चिनि गेटा तिपालेन सानो आबुनि बागैनो अनेक बड़ प्रश्न खायो तां सारा तिप्रा खायै नै किन्तु जों नायो चिनि एडिसि एलाका ता एडिसि एलाकानि फातर कि साति प्रसाद जे कामी रकंग आबुनो खबैनो गेटा तिपालेन जोंनि बागैनो जों चिनि अरो स्ट्राइक खायदोंता Saudara strike bahai response mantong. Ani Ramchandra Gat ni oro no sagrana chini borom gana iem tongoro chentuni lead hayo. Tapso point chini mass gathering 5000 rupiah cross khaigena. Tabu ko phai tongo gari kabangma. Sari kote bo bangnai.
Hingga kai jeng kasingwa kaisa rally khaika sikonsa rally sariyota kaisa jeng saltili lok khaine oro ja tabukse poinda sara Tripura bibhino jagao jeng khabar man tongmani jotone peaceful chinbu bagara sawa peaceful jeng movement khaine kuno jaga jeng songgorsho thanya eka police ni dik theke ba jeng tinoro noka positive boro bo jengno oro norna ni bagai kona bagai kongni bung khali bokon kure abun bagai borok no jeng hambai ma khayo hambai mai ro tamne ke borok jeng subama ni bagai eka kaya ang jara tinini o sobawo chini Ramchandra Ghat no khobai sara Tripura jara o sobawo phainai ang borok no bebak no khaka hamte hamjama yapar tamne kai bubagrani logi jeng Tripura sarak jotono tongo chini man thai manani bagai jeng jotono thansa obo bubagrani thansa jeng jotono tongo jeng bini warriors jeng je kuno sobawo jeng bakhlainani bagai himnani bagai jeng tiar tongo mo chini phantini Tripura hastano khobai jeng Bharat Borshoni Government of India no jeng phunugui tongo omro jeng wancho chini je tini o 12 hours je bonda umani pung 6টা chimi 산자 6টা jara peacefully chini mo choli tongo obono ching clear khainai je chini o demand ching keb ni manthani seplan bagia chini o je protest khlaimani keb no sejana bagia keb no hame sana bagia chini demand kai chini je dofani je asik bosor rugai je ching depriving tongmani je chini rights no ching mayangi tongmani chini bobagra je khorang rui tongmani chini dofani je thinang ni bagi Greater Tripura je khorang rui tongmani o khorang ya sagai chung tini joto lukrok chung tini obono protest no peacefully success khlaina bagai chung oro buthum naijak tai kubuni dofani borok bo tini chini all rights no je demand khlai thani borok bo chung logi tongo tini o jarabo chini Ramchandra constituency bisingo chini podbil am chayo chini joto khaka ham lukrok Tripura motha chini party obo kaisa platform chini Tripura motha khainani bade bo je IPF ting thung BJP thung CPM thung Congress thung chi Ramchandra je Tripura sa tongnai joto faitini oro joining lai je taike chung obon phungna nayo chung thancha ni bisingtui chung obon chung success klainai boskango chung bubagan khorangai bin samblio tongai chung in future eba bubagrani je demand no success klainai bagai chung joto tiar nai je Helmet. Kan tamu kau. Ronde. Hari naik jaya kau. बहुत घूम लगा नीचे आके बात करना यार कहाँ से मिला तुम कहाँ से मिला उधर गाड़ी में कौन किधर वो यार तू पहले बैग में डाला था मार देगा देखो निकल Kayak bisa bom kayak mang kalau
bisa bomang ang actually ajung saka ang tamsane mono pulau ang kri bago kaisa samo tamu sahani geto age tisu ade tapor sinthana jaibo kontrol khejau ba kaine jinase ke khnau boi kaisa excuse kaisa paikha per khan ta kaisa yang trong thangani ku party ni ta ko ada semi abo sabur phai boro ko salai nai mani kita manu se boro sabur ko biya ne boro ni torok ti to boro clearly seta le boro so abai ke boro sai to ke actually boro to dekhnaman boro to o jago pun duty phemia boro to kaisa kemni ta se kemo boro se tun thamnai to boro mo he lama ko to ke abo tam semi ta tam कच्चा खाएगा कच्चा निकला इसको बाहर मैं उसको पनिश करूंगा अगर उसने गलत किया आपका संख्या है वो तो RSS है वो फौज नहीं है वो अभी कहाँ पर है ये भी पता नहीं मेरे को सर अभी हमारी तरह सर फौजी वाला डिसीजन कैसे लेके आ सकते नहीं हमारे पास यार नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको हमारे पास देसी बम का कोई मतलब नहीं हम देसी हम आपको खुद देसी बुनती है खुद देसी बुनती है इधर sini tuh kan bungkus tongkol poteko आप
Number ada, number ang kono ang obo thonar mutu jara আছে গোবাগান কখনো লিডার কখনো বড় ছিল জাতির সত্রনে হয়েছে আবার দেখে প্লিজ কিসা কখনো সঙ্গাই সিরিজে বল আজ প্রোগ্রাম যে প্রোগ্রাম আপনার সাকসেস এই সবাই নাই যতন কই নাই Gari kurus tamu. Garis buat sih nang, dan cetak tujuh. Mata tengah baca. Kalau ngomong kan sama, telang sama kita orang. Kau dah nyampai sini tu, nong ni kalau tak. Nó thay đổi đang không? Ôi anh thằng mày chơi. Thì mày chơi. Ôi ở đây là con mày chơi mà. Ở đây chăng? শুনেছি গাড়ির মধ্যে পাওয়া গেছে बात नहीं करेंगे नहीं बात सर क्या हुआ सर की হয়েছিল স্যার একটু আগ লাগাবো Abo sabon bahay ti koron ta na spell ako. Ay bahay koron. Yak bis na bo sikrinen bagay sa abo amun temon no kaya abo je nuk mani ta. Abo sujura nuk mani ja abo abo ta. Chep jakwe na ini so ya. Sebro to pinero bro. Bro bis ni bagay sa bro kaisa jaga thang to ta bro. Borok to abo hitam khane bong thani to sob kisu no ba ready ning ko sta. Ti to khanen ko ya ta. Hai bala sung nai ne abo bahay ka abo ta mo. सर कैसे कोच सिलचे जब जे बीएसएफ रोक से आप उन्हों
kaisa jawar khatiru Nigeria BSF rok to bahin khaine ya bahai bun sung naya na BSF rok to peace maintain khaine rok peace ni bagai borok kaisa jaga thang to borok to abahitam khaine bong thani to sob kisu no ready bungin ko sto ti to khaine ko ya ta bahai ban sung naya ya bahai ka botam ka স্যার কি শুনে আছেন এখানে একটা খবর এসেছে একটা ক্রুড বম পাওয়া গেছে হ্যাঁ এটা ইনভেস্টিগেট হচ্ছে এটা ক্রুড বম নাকি জাস্ট একটা ডেকয় তো এটা চেক করা হচ্ছে তো এটার মধ্যে একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছিলো পাবলিক আর এখানে ফোর্সেস যারা প্রেজেন্ট আছে নাও সিচুয়েশন নর্মাল এখানে যারা লিডাররা আছেন দে আর ভেরি মাচ কোঅপারেট করছেন এনারা হেল্প করছেন আর উই আর অলসো এনকোয়ারিং ইনটু দ্য ম্যাটার যেটা হয়েছে এখন বাকিটা আমরা এনকোয়ারির পরে আপনাদের তাদের কর্মীদের তরফ থেকে একটা ছবি তুলে ধরা হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে সাব ইন্সপেক্টর ওকে বোমা নিয়ে বা নিষ্ক্রিয় করে সেটাকে নিয়ে যাচ্ছে সেগুলো সত্যতা আমরা যাচাই করি কতটুকু খবর পেয়েছি আমাদের কাছে খবর এসেছে আমার কাছে ওই ছবিটা আমার কাছে নেই তো আমি এখন এটা কমেন্ট করতে পারবো না আমার কমেন্ট করা উচিত না তো আমি এই কমেন্টটা মানে ছবিটা দেখবো বাকি যেটাই আছে এটা এনকোয়ারি করা হবে এদের সিনিয়র অফিসাররাও এখানেই আছেন আমাদের সিনিয়র অফিসাররাও আছেন তো এটা এনকোয়ারি করা হবে বর্তমান পরিস্থিতি কী আছে এখন বর্তমান পরিস্থিতি সিনিয়ররা অনেক হেল্প করছেন এখানে যারা আছেন লোকরা অনেক কোঅপারেট করছেন আর দুদিকে কোঅপারেট করছেন একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিনিস্কুল একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল নাও থিংস আর আন্ডার কন্ট্রোল থ্যাংক ইউ এখন অব্দি কয়টা বোমা পাওয়া গেছে এখন অবধি আমার নলেজ একটাই আছে এখন বোমা আমি বলবো না এটা ক্রুড বম একটা স্ট্রাকচার পাওয়া গেছে আই ওয়ন্ট ইউজ দ্য টার্ম বোমা এটা আমি একটু চেক করে বলতে পারবো আচ্ছা ব্লাস্ট হয়েছে কয়টা আমার নলেজ তো একটা হয়নি বলে কিন্তু আমি চেক করে বলছি আমি জাস্ট এসেছি স্যার পাবলিকে প্রমাণ করেছে একটা ব্লাস্ট হয়েছে আচ্ছা স্যার এটাই বলছি স্যার আমি এখন একটু আগে এসেছি আমি পুরো ডিটেলসটা নিয়ে আমি আপনার গেট ব্যাক করবো হ্যাঁ আর আমি বোমা বাস্ট ব্যাপারটা আমার এখন হাফ নলেজটা আপনাকে শেয়ার করা উচিত থ্যাংক ইউ মানে কিরকম ব্যবস্থাপনা রয়েছে আপনাদের এখানে দেখুন আজকে পুরো ইয়ের জন্য পুরো এই এরিয়াতে 100+ TSR CRPF ওমেন TSR প্লাস স্টেট পুলিশ সহ এখানে ডিপ্লয়মেন্ট আছে আর আরও আমরা করছি অগমেন্ট করছি আমাদের ফোর্স আপনার জেলাতে আর কোন কোন জায়গায় আচ্ছা আমাদের জেলাতে এখন কয়েকটা মাল্টিপল লোকেশনে হয়েছিল অনেকগুলো লোকেশন থেকে উইথড্র হয়েছে যেমন কি খোয়াই চৌমনি আপনার সিধাই PSR আন্ডারে সিমিলারলি আপনার এই মাধববাড়িতে হয়েছিল ফর সাম টাইম এটা উইথড্র হয়েছে তো এমন পকেটে হয়েছে উইথড্র হচ্ছে এটা মেজর আমাদের ডিস্ট্রিক্টে এটাই সবচেয়ে বড়টা তো আমাদের এখন মেজর অ্যাটেনশন এই লোকেশনে থ্যাংক ইউ Tamang tangi hor-horeng lai. Tamang sade. Tamang. Sama bom. Sabur obo gong borok sapa. Gong borok servir. Biasa dia obo lo. Kesan kaya ma pakai. Nggak tahu kan? Peper kan? Tahu kayu besar. Peper kan? Kayu kenal kayu. Peper kan? Per dia. Cinta orang tahu checking kayu dong apa lo? Mana per dia? এখানে শুনছি এখানে বোম ফালাইছে এখানে একটা শুনছি কিন্তু এখন আগে চেক চলছে চেকিং চলছে ভিতরে বহুত প্রুফ আছে এখানে যারা এখানে আছে তারা দেবে
অতি সতর্কতা টিপুলেন দিতে হবে, নইলে আমাদের আন্দোলন চলছে, আমাদের আন্দোলন চলছে। গেটা টিপুলেন দিতে হবে, গেটা টিপুলেন দিতে হবে। মারো নাই, মারো নাই, চলে খা, চলে খা, এই চবা কোথাও চলে নাই। আমার রাজ্য চাহিয়ে, আমার রাজ্য চাহিয়ে, গণতন্ত্র প্রধান চাহিয়ে, গণতন্ত্র প্রধান চাহিয়ে। Sumatera long live, Sumatera long live, Sumatera long live. Kita depan lo yang coba kotor cole kha, hey coba kotor cole na, Sumatera long live, kita boleh long live, kita long live, kita long live. Alat raja चाहिए, kita depan चाहिए, kita depan lo yang coba kotor cole kha, hey coba kotor cole na, Sumatera long live. Sumatera long live, Sumatera ayo lokho, Sumatera ayo lokho, Siam Sahab ayo lokho, Siam Sahab long live, Siam Sahab long live, Sumatera long live, Tidak long live, Alat raja चाहिए, Alat raja चाहिए, गणतंत्र पुलान चाहिए, Wagra ke, di Pramodha ke, di Dablab ke. Hमें पूरी करो,
Kita dibeli mana? Mereka sini sebab coleka. Hamra mangga pulik koro. Hamra mangga pulik koro. We want justice. We want justice. No justice, no rest. Sampai. Helmet. Kan tamu kau. Ronde. Hari ini aja, pokoknya. बहुत घूम रहा है। नीचे आके बात कर लो यार। कहाँ से मिला? तुम कहाँ से मिला? ऊपर रखा था। गाड़ी में? तू पहले बैग में डाला था। मार देगा। অতি সতর্কতা টিপুলেন দিতে হবে, নইলে আমাদের আন্দোলন চলছে, আমাদের আন্দোলন চলছে। গেটা টিপুলেন দিতে হবে, গেটা টিপুলেন দিতে হবে। Kata tipul marau nai, kata tipul marau nai. Ayo coba colek ka, coba colek ka. Ayo coba kotor colek nai. Anak rajo चाहिए, anak rajo चाहिए. Kata tipulan चाहिए, kata tipulan चाहिए. Dua keralong lep, dua keralong lep, pramata long lep. Kita depan lo yang akan coba kotor coleka. Hei, coba kotor colena. Di perawatan long lep, di double long lep, lagi long lep, di esar long lep. Alat raja चाहिए, kita dipelan चाहिए. Kita depan lo yang akan coba kotor coleka. Hei, coba kotor colena. Wagra long lep, perawatan long lep, wagra ayo lokto, perawatan ayo lokto, siam sahab ayo lokto, siam sahab long lep, siam sahab long lep, wagra long lep, di dalam
अलग राज्य चाहिए अलग राज्य चाहिए ग्रेटर त्रिपुरा चाहिए वाग्रा के त्रिपुरा मधा के डब्ल्यू के Rakyat sini sebab toleka, hamra mangga pulik koro, hamra mangga pulik koro. We want justice, we want justice, no justice, no rest, no justice, no rest, no solution, no rest. Hamra mangga pulik koro, hamra mangga Amit Shah hamra mangga pulik koro. BJP hamra mangga pulik koro. Noile andolan, noile Greta Thunberg দিতে হবে, Greta Thunberg দিতে হবে, noile আন্দোলন noile বিক্ষোভ Greta Thunberg বারো না We want justice. We want justice. No justice, no arrest. No justice, no arrest. Hamra mangga pulik koro. Hamra mangga pulik koro. Amit Shah hamra mangga pulik koro. Narendra Modi hamra mangga pulik koro. Greta Thunberg দিতে হবে, Greta Thunberg দিতে আচ্ছা long live. YTF long live. Kung Thai Bara long live. Peace Gopal long live. Sini matanya maranai. Rakyat sini sebab toleka. Sini sebab toleka. Sini sebab toleka. Sini matanya maranai. Sini matanya maranai. Rakyat sini sebab toleka. Sini tanda dole perai deh. सैतानि सिगांनो जोंनि जत' वारियार्सआव अ जायगायाव फायसक फायजाक उदयपुर एकिलानि लामा दैबो गोबां जायगायाव सारा त्रिपुरायाव चलै दंमोनहाय दिनै अराव बेहायनो फुंनिसिमि चलेजाक दिनैनो अ जोंनि बन जों साक्सेस खायनायनि बागै जत' वारियार्सआव साकथारजाक जोंनि अराव लिडार्सआव फायसक फायजाक बरम गोनां ज्योति जमातिया दैबो ब्लक कमिटिनि जत' लिडार्सआव सक फायजाक वारियार्सआव सक फायजाक जोंनि नाहर मुं अमनो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जोंनि बबाग्रा जे सामानि दिनैनो अ साल फुं 6टानि सिमि 6:30 जरा कायसनो खरां नखरनाय बंखा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जतनो साइमानो जे 75 बছর रङै जोंनि त्रिपुरासाराव जे डिप्राइभ खाय दंजाकमानि सोक्लोक जागै दंमानि मा थाइनो माया खायरै दंजाकमानि दिनै जों जतनो खरां बाक्सा याप्रि बाक्सा खा बाक्सा खलायै दिनैनो अ सालसा जराव जों जत फुनुंनाय हिरेदि इंलायजाक जोंनि अ किला आमसायो किला बागमा आमसायो जत त्रिपुरासाराव दिनै 100% सापर्ट खायनायनि बागै तियार ओंजाक तरक दैबो फाइ दङो सक फायनाय इंगे अमनो जोंनि खरां सकलांथों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि थानिगो स्टेट गभर्नमेन्टनि थानिगो जोंनि ताबक मासे मानुया ओङै दंमानि माया ओङै दंमानि लामा हामिया ओङै दंमानि स्कुलनि बेबस्था हाया ओङै दंमानि साखामनि बेबस्था हाया ओं दंमानि र ओ कगनो जों दिल्लीआव पोसग्रनानि बागैनो दिनैनि अ बबाग्रा बाय त्रिपुरा मथाबाय साख्लायजाक बननो जों साक्सेस खायनायनि बागै याप्रि सेलायजाक सर तामनि बागै एडिसि आमसायसिनि स्ट्राइक खायना नांखा के अल त्रिपुरा ताम बेलायखे हामबाय पाब्लिकनि गोबां माने कुइसन दङ जे तानि त्रिपुरा मथाराव एडिसिअ सिमि बन खलाय होनो
जों जतनो साइमानो जोंनि बुबाग्रा बारबारनो साखा जों कुनो कम्युनेल भायलेन्स थांनायनि बा गैया कारण जोंनि खरांनो सि तिप्रासानि खरांनो सि बैनो खोनारनाय बैनो डिस्टार्ब खायनायनि बागै बैनो अधिकारनो सैनायनि बा गैया जों जोंनि अधिकार मानानि बागैसि हानि बाङै जों साइमानो एडिसि आमसाइनो कारै जुदि जेनेरेल आमसाइयो बो बन दाखौ खाहिंगे उदयपुर हाय अमरपुर हाय आगरतला हाय बिशालगढ़ हाय जागावो जोंनि तिप्रासारक थाङै जुदि बन मानिया दुगान खलदि हनै हंखा हिंके कम्युनेल भायलेन्स फायनाय हानि बाङै जोंनि बुबाग्रा बारबारनो सावो जों ओ रायजोआव कम्युनेल भायलेन्स नाया जों कुनो कम्युनिटीनि खिलाफो जों तिनि मुभमेन्ट खाया जोंनि अधिकार मानानि बागैसि जोंनि खरां खोनारनानि बागैसि हानि बाङै जों जोंनि एडिसि आमसाइ उदयपुर आगरतलानि लामा गोचारो जों रोड ब्लकेज खायजाक अमरपुर उदयपुर जों रोड ब्लकेज खायजाक अमा हाइखेनो हाथाइ कतरो खायजाक मंगिया कामिओ खायजाक निनि एसके पाराओ खायजाक निनि चुराइबारिओ खायजाक बेबाग एडिसि आमसाइओ हंके जों खायो हंके बै जतनो जे एडिसि आमसाइ बन माने सारा त्रिपुराओ एफेक्ट खालायनाय तामखे जों सहर आमसाइओ थाङै आरो जागाव दुकान खलदि अफिस खलदि हनै जों हंखा हंके जोंनि कम्युनेल भायलेन्स फायनि सम्भावना दङो बिसेसके जे जों जोंनि एगेन्स्ट साम खायनाय र बरक जोंनो डिस्टार्ब खायनाय जे जेखफानो तिप्रा मथाबाय वालाय रवै वानजै तिप्रासा अमहाय खायनायनि बागै सागथारनाय हानि बाङै जों नायो अ जागा जों भायलेन्स नायानि बागैनो एडिसि आमसाइ सिमि हनै साव साथिनि जे मुभमेन्ट चिन तिप्रासा तंकसं लुकरक जे तिरलाय माने खनति साले माने अक थाइरक बर जागा सौयनाय obviously दिल्ली ते सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट नि थानि सगनाय सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट जों सग्रनानि बागैनो जोंनि बुबाग्रा बारबारनो दिल्लीआव थाङै मालायो कक सालायो जोंनि खरांनो आगे हिंके जों नेतारकनि खोगतै सिमि खोनावो फेबा तिनिनि ओ सालसानि बननि सिमि जों जतनो तिप्रासारक थानसा खलायो खरां बाक्सा खलायो खायमेनि न ताबक दिल्लीआव आम जनता 13 लाख तिप्रासानि खरांनो तिनि दिल्ली खोनासिनाय ते सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट खोनासिनाय आरो खोनारवानि बागैनो जों तिनि अमहायखे मा खालायो তিনি তো তেপ্রা হাসতে গনাঙ্গুইনে যে 12 ঘন্টা বুবাগ্রানি তৈ দুলমুংমাই সারা তেপ্রাবনে তাবক যে বনটা খগজাক তংমনি নিরকবো তিনি সাতুং কুতুংমানি বুখাক তৈফनो যে বন পালাইলাই তংমনি তিনি नि যে বন তৈबै তেপ্রা হাসতে লুকুরগनो तमा ककसाक नाय पहिलाव बेलाखे हामबाय सिनि मिडियानि जत फायनाय ताकुक तै बुकुक सम तैबो खाका हामया फानाय मिडियानि बिसिं तै सारा त्रिपुरा ओ नाय तंनाय ब्रनो बाहायनो जतनो सिनि खाका हामया फारो तासारा सिनि तिनिनि अ मुभमेन्ट न करंजाक आनि लगे तंगो सिनि सेन्ट्रल नि मैडम सिनि आरटी जमतिया तै बिसिनि ब्लक नि वाईटीएफ नि वर्किंग प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट नि तंगो जत वाईटीएफ ति डब्ल्यूएफ त्रिपुरा जत मिलेबै सिं तिनि मुभमेन्ट खायलायजाक जों तिनि मन जों जत आगेनि सिजाक थांनाय 22 तारिखआव सिनि बुबाग्रानि खुक्तिनि साख्लायजाक इनि सिनि एकटाइनो सिनि तंमानि ग्रेटर टिपारलेण्ड अ ग्रेटर टिपारलेण्ड दायति मावनि बाङैनो जों तिनि माइ 6टा नि सिनि सानजा 6टा जरा सिनि अर जागा बन खायनि नांखा जों किलाव टोटेल 2टा जागा पॉइंट खायका कायसा रायो अंखा अमो सिनि खैप्लं अ खैप्लं लामाव जों तिनि अर गैदारिं खायै जों मुभमेन्ट खायतंगो स्ट्राइक खायतंगो 6:30 नि बाङै अमनो सारा त्रिपुरानि जत ताकुकै बुकुक सनो कयनाय जों जतनो सामाव जों विभिन्न भाबे गदगमारो बेबाय फेम लंजाक राजनीतिक करंजाक जों 70-75 बছर राजनीतिक बाय करंजाक हापने सिनि खिनां सिनि कपाल सिनि तिप्रासानि कपालखौनो सोलायजाया परिवर्तन नंगिया स्कुल लामा हॉस्पिटल कॉलेज कोनो डिफरेंस नुकजागिया एकैनो तंगो बनि बाङैनि सिनि बुबाग्रा एकतै लीडर इंटरनेशनल लीडर बसाव एकमात्र ग्रेटर टिपारलेण्ड मा खांखेनो जों सिनि तिप्रासानि थिनां भबिष्यत नेक्स्ट जेनारेशन बांगो काहांनाय हाय हनैनो सिनि सेंट्रल नि जारा शासन तंनाय बरबायबो टक चलै दङ सिनि बुबाग्रा सरक सिनियर लीडर सरक टक चलै दङ अर बिसिंग जों तैबो दायति सिनि ग्रेटर टिपारलेण्ड मा रं बाङैनो जों तिनि सारा दिन सातंको प्रामारय फनो जों अर लामाव बासावै जों ग्रेटर टिपारलेण्ड बाङै मुभमेन्ट खायनि नांखा फुंनि सिमिं जिया सुलाय माने और जागा कुनु भायलेन्स नुजाना कुनु केबेनाय बरक माइरतो दं ताबसि जरा नुजा तो सिनि पीसफुल नो शान्तिपूर्ण सिनि मुभमेन्ट चलै दङ कोनो केबें नुजागिया ताक पर्यन्त आन्दोलन चलै दङ सिनि सापर्टार तैबो फाइ दङ ताबक जरपि प्राय 2000 नि एबाब मुंनि थांखा तैबो फाइ दङ सिनि जों बाय करंगानि Dawn to dusk, Greater Tipraland demand not to be Bubagrani Dagi Mumbai, Sini Jot of Kiputo, Elakani, Bubagrani warriors of Taba or Lamawa, Soita Smith in Tongzak,
Sini naho mengasana central government je sini demands tomano. Zekepana 76 years sing gonotantrono naimani singno roya. Tabo sini demands no tibu Kerak sing andolon kayoni sing agogoi tunggu omo sini first step buskang salo tibu kerak sing andolono lamoknai. Ini hai bangui power thangani bangui greater Tripuraland bade te lama kuri kahi buti huinu joto bon bu manekha tabok jora sini elakau borok bu mukhabai. Tabok si jora besar borok nukja khana. Betul memang ni. 1000 borok mukha borok jege doi sini area wo. Kuno violence ang nukja tabok je kuno mane kepeng nai borok ngai ranu nukja kho. Violence bu kuri borok khata din bu hawani phaya sing violence bu non violence ke kayoni hi thamaba non violence ke tabok jora sole. Tabok jora to besok successfully dong. Success to 100%. No movement hai parindabi nei gumega as. Jadi no ojan nama thana nai ka tong ngai. Sini ba thaino maya ke jung next step ni andolono ungkhana. Bo bubagras singno thangnai meeting o saka. This is just the beginning. Almost just iceberg the tip nukjak bani buskan salo sing teibu kerak ke andolon khaini. Dari sini angke block ni convener joti jomatia tagni bakman ni incharge omo bon. Ini ni strike ni bagi ke sini kongthai bararo sini Tripura saro sing engi mana bikra sing engi mana rengya sia apa ni sini nangmani no sing betabok le sisa khaba sini obon no tini sini bubagrani tidul mungbai sini bubagrani dagi mungbai sing tini phungni simi tabok jara sing kahma khlai ni peaceful khlai ni sing bon khlai jagi tongo tei kok kusar nai sini tong takuk bukuk sini ma pharo sini kongthai bara Tripura sa nei tongnai rok no joton sing hadi bubagrano logero lainai sini o strike khlaimani sini bon khlaimani wasing joton support khai kahama khlai sini khinangni sini next generation ni yok samungna sing nailayano obohai khlai sing joton ang koyo kobo Ola haro kaitan cima chule mane bar kaitan ciming nora sunai. Phung soitani simine sok phaijak tak sini yang sar jutis tongo boni tuidul mani bai na sing tini phung soitani simine sok phaijak sing sarik sok soita jara sing je sufana nokbar ko torwa tei satung phaithing sing orani ono je sing declare romani soita jara hnai romani asuk jara ono sing pairoi thangnai obosini songjak tongmani Ini po area ni orang pasal kerja. Lahani mung, abo kila tu Udaipur ni kesaro sing basajak rayo gotomini para. Orang nasi ni wan sabai sini borong ni simna. Orang nasi tabuk basal aja. Orang sini po area ni borong kerja. Sini orang joto nak yang South Zone sini kila ni engai. Sing orang nak kutum lajak, atta ponset sing orang kutum lajak. Tei bahan tongo, tei baisawo kriplung, aro botongo. Aban bagai sini dal ni klai sing klajak ka. Ain bagai sini orang tei bo 3-4 ni sini target tongmani piaba ayang niwa bosing borok klajak ba sini asigle englia. Apa ni sini je sini target ni selain ni kebang sing orang pai tong tabo. Joto iot bai. TWF by sini Tripura motha by joto nusung orang no baksa khlai sing khorang si sawito Ini sini muslim era. Ani sini mungki roti bala jomatia Takarjola district ni tejara rotong Kerja Tripuraland maruna Barani সংবিধান বিশেষ dari kerja Tripuraland maruna Barani সংবিধান বিশেষ dari kerja Tripuraland maruna Ai ka coba cali dei Ai ka coba cali nai Long live!
Gerati Pralan dati dati ke marne bubagra longle bubagra longle sini man saja marne ake sama chalino marne Gerati Pralan dati dati marne Gerati Pralan dati dati marne Gerati Pralan dati dati ke marne bubagra longle bubagra longle Gerati Pralan dati dati marne sini man thai marne sini man thai marne hai ke soba soline hai ke soba soline bubagra longle bubagra longle bubagra longle sini man saja marine ake sama chalino ake sama chalino Gerati Pralan Gerati Pralan sini awak sini mantai no marunai sini awak sini mantai no marunai hai ke tamat chole na 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 Gerati Pralan marunai Gerati Pralan marunai Gerati Pralan marunai Gerati Pralan marunai hai ke tamat chole na hai ke tamat chole na hai ke tamat chole na Tipra mothel longle eka hai de sentabu acha kasa sabne bike sabi hero ni bike sabi Sama kotaran pinai sama kotaran pinai Gerati Pralan marunai Gerati Pralan marunai Gerati Pralan tubunai Gerati Pralan tubunai Gerati Pralan chinam nai Gerati Pralan chinam nai amai belage marunai hai ke tamat chole na hai ke tamat chole na Gerati Pralan marunai Gerati Pralan marunai Gerati Pralan marunai Bharat Sarkar Gerati Pralan marunai Bharat Sarkar Gerati Pralan marunai Gerati Pralan marunai Gerati Pralan marunai sini mantai marunai hai ke tamat chole na 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 Bharat Sarkar tari ke jinta bina marunai Bharat Sarkar tari ke jinta bina marunai Bharat Sarkar tari Gerati Pralan chahiye bubagra longle dafha longle taku cham bhabe sama kotar choli nai taku cham bhabe sama kotar choli nai sama kotar choli khai Tipra sai lokal Tipra sai lokal Tipra sai lokal taku cham bhabe Gerati Pralan chinam nai Gerati Pralan chinam nai Gerati Pralan tubunai Gerati Pralan tubunai taku cham bhabe taku cham bhabe taku cham bhabe Gerati Pralan chinam nai Gerati Pralan tubunai Gerati Pralan Dr. Masade kisah Dr. Masade tahu sini kau mana long live PISN long live PISN long live PISN long live Pargi संविधान विषय देखिए करके बोले तो नहीं Pargi संविधान विषय देखिए करके बोले क्या नहीं Pargi संविधान विषय देखिए करके बोले क्या नहीं
চলিখা আগে সভা চলে না তিনি দাবি মারু নেই তিনি দাবি মারু নেই তিনি দাবি মারু নেই আগে সভা চলে নাই মুবারক রাখে মুবারক রাখে মুবারক রাখে গাকারতে বলেন চিনি আমার চিনি মাথায় না মারে নাই চিনি আমার চিনি মাথায় না মারে নাই আইকে তোমার চলে না আইকে তোমার চলে না আগামী দিন মেনে নেন আমরা এটাই চাই আমরা শান্তি চাই আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই অন্যান্য যারা উন্নত জাতি তাদের নিয়ে আমরা ওই পৃথিবীর মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই বন্ধুগণ। তাই বন্ধুগণ চলে আসুন আমাদের সেই ত্রিপুরাল্যান্ড আমাদের মহারাজার আহ্বান মহারাজার দাবি নয় এই রাজ্যের সকল অংশের মানুষের দাবি তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর দাবি সেই দাবিকে আমরা আরো শক্তিশালী আরো উন্নত আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা আগামী দিন এগিয়ে যেতে চাই আমাদের রাজ্যকে আরো উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বন্ধুগণ এসুন আমাদের মহারাজার হাতকে শক্তিশালী করুন ভারত भारत सरकार बो सिस्टेम बुझे नांनाय बरक तिनि पावर तंखना पावर करिंनाय बरक मा साननाय जों हागेन काजै भारत सरकार एकटा मादार हाके मा तंनाय एटा बुमा हाय सिनि आमानि चरित्र बो मा तंथाय जों जारा सानना बिनि बुसाबुति हाय बुसाबुति सानमुंनो बो चबात तामुं सिमिया चबात चलै तंगति बासार एके पियाबा थानचांगै चबा खेमेले किन्तु आपन फार्स्ट टाइम नि मानो ताके लाइबा रगिनाके नुजाखा चबा ओंखा चबा खाइबा किन्तु मायाइया एदिसि मांखा किन्तु आपनि चबा बाय ताबुक चबा किन्तु अ चबा हामिया याव चबा थिन पर थानचां माखिया पेबा थानचां पर जरबा ताबुनि हाय बुबागरा जेबा थानचां खाइमा थानचां यानि हनिमान ताबुक 99% थानचां हनिमान इनके अमाके थानचांगै जेबाबे सिन बरक खाव नांगै बुबागान लगै तो सुनो आबत्ति मत पार्टी बन्दा कंपना आबत्ति मत पार्टी हेने वानसुगु लुकुर नखैया শুধু একটা না হামুং বুবাগান লাগাইনাनै सिनि पावनान सले माना बायसे लुकुर गैतो लुकुरक वानसुगजाक लुकुरक खाव चंगजाक सिनि एत बছর 76 বছর थांगा जों ताबुक जरा इन्डिया बायन कुमा परे हाबानि परे ताबुक जरा नायमानि सिनि बरक दिप्राय बांगतो नायला नों सिनि बरकनि गोबां मानथाय दं बागे सिनो थुङै दं सिनि बरक एरियाव हाबगागोन नुगनाय अजना रुगुंगै माने जेकुनु मुंसा रुगुंगैके थिमार संनुगो अब तां बै अमाय रुगुं ति काहमानिया चाम काहमासया तो अमा हाय तिबासरके मा जागा पियाबा अरो साना करे स्राय स्रायके अ हा तिबासर लेखा 184 जन बाय साजन खायजाक अ हा अ बसर रकसे तिनि चाना चाबाया तंनाय रकसे तिनि ग्रै रां फैसा ग्रै तिनि गोबां माथिमते मासेगे रुसुगै थि दं लेखा पराव ब सिनि तिबासा पारने आमचाय अंकेन मुजागो तमो स्कुल ग्रै स्कुल तंगे स्टाफ ग्रै लेखा पराव सिन बरक कायमे आंतो अमा केनो सिंनो दिबाव खाय तमो तमा बरक साकरि मानानि जे तमानि पुस रजागिया जेता पुस ताबुक 30 नि बिसि गागो पुस नि रजागिया मा हाय आपगनो नुगिनो तिबासा कुनो जासिस माया फां फां लामा रगा लासुमालिया गंमा बरक सिं मुखा एग्जांपल रबि लिटन नि गतना আগতলা एसडीएम सुकान्त बर्मा अमायरनो एकदम साल कथा कथा न पथा जागा अमायरनो मुखा कि दाबो तुम जासिस माने ति पारसानि जेकुनो गति केके जासिस मायमा सुनु आबागैनो जोंमा सावजे सिनि अरो सिनि अधिकार सिनि जेता अधिकार तो माने आबो सेगिना जाका तो अधिकार
film mana bagi no ini sini borok sini kalau yang mana ini pada yang lajak koma. Asa sar te sing se kita kah sa tingo. Asa tabuk je di edisi area wo lokrong ni ham kai na thang to pang lokrong ni kahamna thata bohai rokle solution ni bagai tamo kita di prasrong nangai to. Men taban sawa o dipra bukan karena no sini borok no satu kita kaja ko kono musamaya karena no একটা সান্দক ডিমান গেদাতে পান আবার পার্মানেন্ট সলিউশন তিনি নাইদি এডিসিও তাবক এডিসি এরিয়াব মুংসা তিনি এডিসি হাপাঙ্গ দङ চালো দङ তের মথা পরা ব মুংসা খাইমে তাংবে রাং করে সি ডাবলিও লামা কাছে খানিয়ান কেব তাম করে ফান করে এঙ্গা তাবক তুইনি বাগै নাং কেব রাং করে রিমেয়া চাকে তাঙ্গানে নাং দङ হপানো চাকে তাঙ্গানা খাকে তালাংমায়া তাংবে রাং করে বেবাক জায়গা দিপরা নুখা তাগরাই বাজেট আগে আছে খেল খেলিকা এমএলএ পরে বাজেট সেন্টার অধিবেশন চলিব আপনার নুখা একটা ডিপার্টমেন্টের বাজেট বিষয়ে রোজাবা 30 লাখ আছে যাব একটা ডিপার্টমেন্ট বাজেট ফিয়াবা অর স্যালারি বাজেট ও যে কোনো একটা ডিপার্টমেন্ট পিডাব্লিউ দিব রোজাকা মনে খাজি 30 লাখ পিডাব্লিউ স্টাফের স্যালারি মানে ন 100 কোটি বেশি লাখ থামা মাইরা মানে 30 কোটি নিসাই বেশি রাং থামা স্যালারি থানি তো 30 লাখ 30 কোটি মা জায়গা তো 30 কোটি সাজা 30 লাখ কে 30 লাখ মা জায়গা সে 30 লাখ বেশি রাং থামা কে কে ডেভেলপ খাতিনি সে নাই বাকি ডিপার্টমেন্ট কে আপাগে ন সাইমা কাজ আর একটা ন লামা সিনটিভেশন পার্মানেন্ট সলিউশন মানে কে সেপারেট স্টেট কে ডিপার্টমেন্ট নি আসাক সিন বংনি হামরে ফেলা কেসে স্লাইস সিনি পার্মানেন্ট সলিউশন নাই ওয়াসুবিনো গোবাগারা তাও সিলখ নখ কাহানি মানে কে আং সানমা সঙ্গ ও আমচনি যত মুখ তংনাই দক নখর ও আমচনি যত লোক তংনাই দক নগাসু তংলিয়া মানে বেবাক নখরে অর লাহার কাসম জায়গা সিনি অবন চিনতে বাসনে পার্মানেন্ট সলিউশন আবার তামর ইমান একটা পার্মানেন্ট সলিউশন ইমানও গেরাতে পারেন মাকে জিনিসে সিনে একটা পার্মানেন্ট সলিউশন আবার বুবাগারা তিনি গেরাতে পারেন তুই চিরিখগৈ বিনি পর্যটন তুই কক সাইতো তিনি আবার সিমি আবার দিলে রিংজাগে দিলে কক সাবই দङ যে সিনি যে মান হইনা বাইকে পার্মানেন্ট খাইমা সিন তিনি দাবি চিকমঙ্গ নাওয়ানো দেশা কয় বছর বড় দেশা দাবি খাইনাঙ্গান আমায় আবার পার্মানেন্ট খাইদে হনে ন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট থানি তিনি নখ কাহানি মানে কে আং সানমা সঙ্গ ও আমচনি যত মুখ তংনাই দক নখর ও আমচনি যত লোক তংনাই দক নগাসু তংলিয়া মানে বেবাক নখরে অর লাহার কাসম জায়গা সিনি অবন চিনতে বাসনে পার্মানেন্ট সলিউশন আবার তামর ইমান একটা পার্মানেন্ট সলিউশন ইমানও গেরাতে পারেন মাকে জিনিসে সিনে একটা পার্মানেন্ট সলিউশন আবার বুবাগারা তিনি গেরাতে পারেন তুই চিরিখগৈ বিনি পর্যটন তুই কক সাইতো তিনি আবার সিমি আবার দিলে রিংজাগে দিলে কক সাবই দङ যে সিনি যে মান হইনা বাইকে পার্মানেন্ট খাইমা সিন তিনি দাবি চিকমঙ্গ নাওয়ানো দেশা কয় বছর বড় দেশা দাবি খাইনাঙ্গান আমায় আবার পার্মানেন্ট খাইদে হনে ন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট থানি তিনি তো চামুক দোকান মিঠি দোকান আবার বাদ খাইমা তো হোটেল রক আমাহাই রক এনকে অর বাহাই ন এম্বুলেন্স যত নাংকুমান ইমার্জেন্সি পুলিশ গাড়ি ফৌজি গাড়ি বা কে ফানো বাই চান্স एम्बुलेंस में फाइमेलिया प्राइवेट गाड़ी में फाइका कुकुमिन सा खामिया आपन जों कासुनानि दगानया बनो जों लाइ हल ओके आपनि न जों पीसफुली अरं दङ जाते सिनि खरां जों पीसफुल खाय एकदम शान्तिपूर्ण भाबे खाय खरां जाते सनिया जात बड़ जबा खायो थानथका खायका फिया बड़ एकदम गानदन न राज्य नावै के आबो बाङै न दिनै दिल्लीबो मा सानाय जात बं दाबिनो नानि আচ্ছা স্যার लोक रक बुसुक लोक होने जो साइमाली आइसी माने तब देवन बाजार ओ आम त नग नग भात नाङै नाइने दि नग
borok mamano joto borok no biang thang ke saone lahar kasong laga mane joto lukuro ge tomani joto no nokhore tini o chobo nokhore to abana busuk borok saimali angka busuk borok sangka o luko o area o jese borok bango asuk no kani saima kaisi abay no lukuro no asong ya joto borok khai oro kuthumui thamcha choba khayo o chobani khorang dili songanya jak dili wang songai jak borok already tibasurok already boni hat mani boni odika sekjaka boni odika kifin na bagai boni permanent solution nan dorkar hनै no rudi hini wansugui sogijin khorang hini wansugui jingtino ro bobagarani kok khnai singoro thamcha khai choba khai ma ke kha khaisa gya je samu kayani oda ko nang changwa so kaya basta khai ni sai dong sai ni de ama ya gera tumana mangla khnen ke to abo botang wasu kau sia abo india ni সংবিধান ni raja tino o demand khayal tong central government india government na ka tamung ni ma কিন্তু যে জায়গা সানামো চঙ বরং ন তিনি অবরং তিনি তিনি লাহার কাসমানি দিন আং বং সানামো চঙ এদিসি যেপুরো মুভমেন্ট খাইও নু অটোনমাস নু রেসনে যেপুরো সিক্স শিডিউল বাকি চিরি খপুরো গোমাংমা বরং আপুরো বিরোধী খাইও दा तांनानै या मुति तांनानै या को एदिसि माने दांखाने नै सावहायसि दा आपुरो इन्डियानि संविधान कसगरै फियाबा आपुरो भारत सरकार 49 तम आइन संशोधन खायै एदिसि नानि लागा एदिसि मागास आइन संशोधन खायसि नि मानु गाके दिनो जागा तो इन्डियानि संविधान सेपरेट स्टेट बा केरे देवनानि संविधान अलरेडि दं इनका तांगे मा एकना बा इनका आबायना आपुरो যে বিরোধী খাইনে দক তিনি অবরকছে তিনি এডিসিও বেশি বাক চালক এডিসিনো ইনকে বাহাইকে বসাইমান যে তিনি রিমাগলা খেলে চবাক আমার মা সাদা চবাক খাইকে মাই হানি কোনো করে আপনার থানচা তলে जों তিনি অর তিবাসরক বেশিরভাগ থানচা 99% থানচা নেই মানো ও 99% থানচা তহাকে আবার কেমনি ফান করে সিনি দাবিনো কাসুনা নাইছি আবার বুবাগারা বারে বারে সাও ক পাতিনা নাসি কিয়া তিবাসনি মান থাকে বাই নাও থানচা তলি हागा थानो तंखे इंडिया गभर्नमेंट नंगनो मारनाय गेदा डिपार्टमेंट पार्टनार सलिउसन माने साइड आपण जों थांजा तंनाय खा नांलायनो बुबागानो लगरि मातो सारता इसा बुबागारानि देक्ट्रिते जों बेटार डिपार्टमेंट जों आदाय खायनो नांनाय जोंनि भबिष्यत जोंनि अस्तित्व रक्षानि बागै आमागै जोंनि जों नुखा जे तामसाका सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास बुको दाम न सबका विकास जों लाई थांनाय 2018 बिखौ जों नुखा 2022 बा 23 पर्यन्त जेता सिनियर त्रिपुरा हास्टेल बीजेपी गभर्नमेंट बीजेपी ता आईपीएफ नि गभर्नमेंट आफुरमो जों नुखा जे आईपीएफ तेरो बरबो हान त्रिपुरा लेन दाबि खालायै आईपीएफ तिरंनि बिसिनो तिनि त्रिपुरा हास्टेल बीजेपी गभर्नमेंट फाइमानो विशेष के 25 बছর सीपीएम जेरो कायम खालायतोमोनि आबनो नरै फाइमांखा आबन बागै किन्तु फाइमानि या गलो बरो बैस जेटा बरो पक सालायके सिनो जनो ग्रेटर डिपार्टमेंट जनो त्रिपुरा लेन नांनाय हने बरो ताम खालायके बरो मडलिटी कमिटी हाय इराय हने दिनै आसामनि मुख्यमंत्री स्लोगान तरगना बम हाइके बर आसाम थांग मिटिंग खालाय हाय खालाय आमा हाइके मा मडलिटी कमिटी हाय खालायनाम दिके आफुर बाहायनो सेस खालायसिनि ताबो ब थैजाका सिनि एनसी बिनि नेतृत्वे आफुर चिन्ति प्रसार थानसांलाय आं मुतिमानो 2017 व जेता जों बरमुराव चिनि बररक त्रिपुरा लेन दाबिनि बागै जाया नंया खाय 11 दिन आजागा लांता सांता आंलाय सिनि बररक सिनि त्रिपुरा साननि सिन माना नांसिने सिनि दिसि एरिया तिफार जों त्रिपुरा लेन माना नांनाय सिनि कायसा एसेम्बलि नांनाय सिनि कायसा आरो जों आइन तैरि खाय माना नाय आबा हाय नैनाय आफुरबो आन्दोलन खालाय माने आफुरबो आमा हायकेन थक जागै आईपीएफ नि सिनो बिनो खायरे जाखा ठीक अबा हायनो तागो सिन त्रिपुरा मथा सिनि बुबागारनि नेतृत्वे जों अबा हायके आन्दोलन खायतोमोन बानचाल खायनो बागै गोबां मा पलिसि खालाय सिनि खुंथाय बारानि बिसिङाव बाक्सा अन्य पार्टी जि जोंनि गोथांखौ काग्लाय थाङै गोबां मा बिबिनि कक सालायदों आमोन बागै आमहाय नामनिया कम आमनि राष्ट्रपति बायदा बुंनाय सिदि आं कबुनानो मिडियानि बिसिङै अबा हायके आनि लाइभ आं नुखा यां सागि खाय तंखुरबो एदिसि आं डेपुटेशन तंखुरबो अबा हायके सिनि बररक एदिसि हापंनो सबायलायो सिनि बररक साख्रि माना तंमानो बानचाल खैरलायो अब राजनीति बाय जों थंजाते जों एसे जागा फायसो बायया त्रिपुरा सारक दाबो जों खासिया बेलाय दुख नाङा आमन बागै आं गबंना मोसङो
তিনি নিজে ও যে বন অব আংখা খালে অব সাকসেস নাই অব সিনি কেন্দ্র সরকার খালি চিনি আওয়াজ থাং সবিনাय আমন बागैनो जों दाक्ति खालायनो जों ग्रेटार टिपालेण्ड बा सिनि कन्स्टिटिउसन सल्युसन सिनि माने दाम सानाय सिनि कन्स्टिटिउसननि जेटा धारा दंमोनि जेटा 2 बा 3 धाराव जेटा आइन दंमोनि आबनि बिसिंति सिनि ग्रेटार टिपालेण्ड जों आदाय खायनाय खालाय मानाय हिना आंखा खालायो बुबागरा नेतृत्वे ताइसिनि केन्द्र सरकार बो दाक्ति खालायै जोनो त्रिपुरा सारनो त्रिपुरा साद फारनो माथां जाथु जोनो ग्रेटार टिपालेण्ड गिदिर जाथु आबुन बागैनो जों एदिसि हापां जों ताबो बुबागरा नेतृत्वे जों एदिसि हापां खाय दङ ताइ ताबो जों स्टेट गभर्नमेन्ट जों अपोजिशन लिडार जों जागा माने दङ 13 जन एमएलए जों ताबो खाय दङ आं बागैनो आं कबुना मुसुं आं गोबां कक बारा कक सालिया आबुना असोंना आं विशेष के मीडियानि बिसिंते आं कबुगै दिनै अ साल जे 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 अ साल के सि त्रिपुरा साननि बेलायखेनो अब कायसे मुतु खुजांनाय साल अब कायसा अबनि बिसिंते जों जेसेबानो जोंनि बुबाग्रानि बिसिंतिखे जों कन्स्टिटिउसन सल्युसन जों मानाय जोंनि अस्तित्व रखांथों निसां कबुगै जोंनि त्रिपुरा साराव नरगो जतनो फाय बुबाग्रानि साथि तल खायजाबाय दिनै आं कबुगै जोंना किसा कक सामानो दिनै तामनो तियर बुथुमलायनि माके जों सारा त्रिपुरा बरफ जतनो साइमानो जों अब साप्ता गायसेन सेकां साख्लायजा जोंनि बुबाग्रानि बिसिंतिखे जोंनि बुबाग्रानि साइथंमानि बिसिंति बिनि खरांनि बिसिंतिखे जों दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 सालो सारा त्रिपुराव 27 आसुमानि साइ बातावै दाजिमो जों सुलुगां नमाने बेलाय नाजा तंखा जोंनि ग्रेटार बेलाय का नाजा तंखा अबन बागै जों बासाय सुलुगां नगा बेलाय ता लांखनाय ताखनाय बारंबार अमाहायके जोंनि बुबाग्रानो थुंगै तंखा जे अमाहायके ताम सानाय दिनै वाइसा साव इंटरलोकेटर दिनै वाइसा साव माने कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन आबा हायके गोबांना जोंनि बुबाग्रानो दिल्लीयाव तलाङै रिंरिंगै अमा हायके हकायै दं आमन बागैनो आं जों दिनैओ जोंनि बुबाग्रा बो जेसकिपानो जों सारा त्रिपुरा बिसेसकै जोंनि एडिसि एरियायाव दैयै जों बन दागोखा दिनै स्ट्राइक खालायखा आमन बागै आव जों दिनै राजा चौमनि बिसागन्जआव जों आसुगलायजाक ताइ बिसेसकै सिफाइजला डिस्ट्रिक्टआव जों देवान बाजाराव डन बस्को आरो जों कासलायजाक बन जों बननि जों गारि घोड़ा थांमायातै अफिस आदल सालंमाया चलिमायातैखे आथिखे जों तीनखानो अमाहायके जों बन जों पालित खालायलाय दङ बुबाग्रानि दागिनि बिसिंतै आबुन बागैनो जों जेसेकेपानो जोंनि त्रिपुरा मोथांजांनि बागै जोंनि सार्भाइभेल जोंनि एक्जिस्टिं जोंनि अस्तित्व रक्षानि बागै जों दिनै बासाय फानिनि नांखा जों जतनो आंनि जि खरकसा सिनियर सिटिजेन हिसाबै दिनै आं बुबाग्रानि जे बिना आइडियोलजिनि साजागै आं माने साख्रिखाय रिटियार थांफानो आं दिनै नगा आसुगि दंमाया आं दिनै अमाहायके फुंनि 6टानिसिमि अरो जों आसुगायजाक जों लामा कासुलाय दंलायजाक बिसेसके बिश्रामगन जों राजा चौमनिओ जों बिसेसके चुरिलाम 19 चुरिलाम कन्स्टिट्यूशननि अरनि एमएलए रक दङ जोंनि बरंगनां जोंनि सुबोध देबबर्मा ताइ जोंनि एडिसिनि एमडिसि जोंनि बरंगनां जोंनि उमाशंकर देबबर्मा ताइ जोंनि बरंगनां जोंनि मानव देबबर्मा एमएलए अबाहायके अ एरियानि जत ब्लक रंनि जों कुथुमलायजाक बिसेस गाबोन बागै नोंनि मिडियानि बिसिंथि आं कबुंना मुसुङाव फायदि जों बिसेसकै जों कुनु आं बिजेपि खालायो आं सिपिएम खालायो अमाहायके जों राजनितिनि तर्जों वै जों दिनै थानसाखे बुबाग्रानि साथि तलाव जों फायनायनि नांखा जों थानसांमानि बिसिंथि जोंनि त्रिपुरा दता जोंनि जे मानथाय दिनै जे ग्रेटार टिपालेण्ड जों आदाय खालायनो नांनाय जों आदाय खालायमाया हांखा हांखाय जोंनि भबिष्यत जोंनि सेरायरकनि जों मुंसा जों तंलाक जोंनि अस्तित्व जों कमाय थानाय जोंनि सेरायरक मुंसाफोरनो जोंनि त्रिपुरा दफा जों सिन्न बिसे नङै थानाय आमन बागैनो जोंनि ग्रेटार टिपालेण्ड नांगौ जों नुखा बाक्सा जों जनजाति मोर्चानि जोंनि त्रिपुरा सारक जे खालाय दंनाय रं बर'खौनो दा जों त्रिपुरा सारकनि उन्नयन बा डेभेलपमेन्ट होनो बुखौ बजागा डेभेलपमेन्ट जों नायनो बे जोंनि त्रिपुरा एरियायाव दै खुरै लामा खुरै ai ti tablet ni bisin ti bakir kan ti berlain tuh nah
Ay beri bisa tiba kereta tiba lain tu benar. Kereta tiba lain tu benar. Tidak boleh long live. Tidak boleh long live. Tidak boleh long live. Tidak boleh long live. White hair long live. White hair long live. Ay tiba jati na basa na bagai siklapan basa kah. Siklapan basa kah. Siklapan basa kah. Ari puri badal basa kah. Tanpa masak pelayan tu. Tapi tu jortai besarok Bapa borban. gerai laku. Ari bapa gerai laku. Bapa kerana bisa teker tertib berlain Dia tuh. berpanjang jadi dong hotel. Ay bapa kerana bisa teker tertib berlain tuh. Ay bapa kerana bisa teker tertib berlain tuh. Lukurong kana gini lukurong ketam kau Barat sarkar tadi dari kecinta binu maru. Are barat sarkar tadi kecinta binu maru na. Are barat sarkar tadi dari kecinta binu maru na. Hai kita batali nay. Hai kita batali nay. Hai kita batali nay. Are Modi di sarkar cinta binu tadi ke maru nay. Hai BJP sarkar tadi dari kecinta binu maru nay. Hai kita batali nay. Hai kita batali nay. Are sini sarmona tadi ke maru nay. Hai tipra mathani tadi ke maru nay. Hai tipra sani tadi ke maru nay. Hai tipra sani tadi ke maru nay. Hai kita batali nay. পলিটিক্যাল কালার আবরণ থই নাই সং তিনি যদি নেরু মাইন্ড থই নাই অপোজ খায় না হলে অপোজ খায় কেংলা আবুনি বাগি নাই সং কবগো বিশেষ করে পার্টি এন্ড পাওয়ার যারা দাবো দেশ তো চালু নাই ভারত সরকারও তো নাই বিজেপির সং কবগো সিনিয়র ডিমান্ড আবো কনস্টিটিউশনাল ডিমান্ড সিনিয়র ডিমান্ড अब सिनी बरत बाचिनानि राइट्स इन डिमांड नों सबका साथ सबका विकास सबका विकास स्लोगान निकाल के औ जागरो नों तिनी प्रूव करे जे वी बिलीव जेटा सिंह छाई तंगमनि जेटा सबका साथ सबका विकास सबका विकास निकट न तबो प्रूव करे जे ओ त्रिपुरा मथनि सानमों ओ ग्रेटर त्रिपुरालैंड abo constitutional demand boni sanmong or sanmong na sengrenai hili go sikyan chu onel political party oppose kayo tamni bagai শুধু মাত্র বনে political interest not for the interest of the public interest ra kanka greater tripura no accept khane belai khana joruri greater tripura no গ্রহণ খানে জরুরি अब न एक्सेप्ट खाने दरकार अपने बाकी सिंह विश्वास कयो जरा सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास नहीं से बीजेपी पार्टी नरक सिनी मती प्रामती सानमुन शांति ताहले नाइदि अब नाई गोसुई नादि और तय कोनो प्रॉब्लम करई संतरी क्लियर मैसेज नाम चंगो ये 12 आवर्स बुमग्रानी कगमन सानमन आंदोलन ও ভারত গণতান্ত্রিক পিসফুল নন ভায়োলেন্স মুভমেন্ট যদি ভারত সরকার গোসুই নাই আঙ্কে ও সানমন গোসুই নাই আঙ্কে ভবিষ্যৎ তেমন বৃহত্তর আন্দোলন তিনি তীব্র মত খাই নাই তিনি সরকার তিনি এক্সিস্টেন্স বাগি নাই अब পরিষ্কার খাতিরে তা করো আমন বাগি ন সংতিনি বেলাই কেন হামজাগো তিনি বড়রত্ন বহুগ্রানি খরাং কুতিন রেসপন্ড হই নাই সারা ত্রিপুরা পাবলিক রক্তাবু খরাং কাইসা বেগে সির খবি তংলাই মানে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তিনি শুধু এডিসি এরিয়া সিমিয়া সেই থানে হইতে মনে রিপোর্ট সবাইকা অনেক নন এডিসি এলাকা পর্যন্ত বড় সাইলেন্টলি সাপোর্ট থাকা বুবুকরানি খরাং কুতিনো সাপোর্ট থাকা যদিও এডিসি এরিয়াতে সিংচিরি খগলায়ও বা সিং সানলায়ও 12 আওয়ার্স বন বিয়ন্ড দ্যাট এডিসি নি ফাতরো বাহিনো অনেক বড় সিনিয়র ডিমান্ড ন চাতে দিনে সাপোর্ট টাইমানি মেসেজ তিন থানে পাইছো বাক্যা বনবে সংযত ওয়ারিয়ার্স এবং জেনারেল পাবলিক ন অল সেগমেন্ট অফ পপুলেশন যারা সাপোর্ট খানে যারা হামজাক নাই
সুনো সাপোর্ট খানে বেলায় কোনো হামবাই আমরা ইতিমধ্যে শুনেছি শহরমুক্ত এলাকা থেকেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আমাদের মহারাজের সেই দাবি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক দাবিকে সমর্থন জানাচ্ছে। আমরা খবর পেয়েছি, আমরা তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আপনাদেরকে সাধুবাদ দিতে চাই, আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই। আপনারা আবার গর্জে উঠুন, মহারাজের হাতকে আরো শক্তিশালী করুন। ত্রিপুরা রাজ্যের যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি কোন জনজাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়, কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়, কোন দ্রব্য বিশেষী তাদের বিরুদ্ধেও নয়। আমাদের এই দাবি ভারতবর্ষের সংবিধানের শহীদের মধ্যে দাবি। আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক রাজ্য যদি সম্ভব হয় তখন আমাদের আরো ভালো হবে। তার জন্য আমরা এক সুরে আওয়াজ তুলতে হবে। ভারত সরকারের উদ্দেশ্যে একটাই কথা আমরা বার্তা দিতে হবে, আমরা চাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক রাজ্য। এই পৃথক রাজ্য হলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ভালো হবে, সকল জনজাতি গোষ্ঠীর ভালো হবে, মঙ্গল হবে। রাজ্যের বর্তমানে একটা মুখ্যমন্ত্রী, যদি পৃথক রাজ্য হয় আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে 2 জন মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবে। কাজে আমরা আরো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো, আমাদের রাজ্যকে আরো উন্নয়ন করতে পারবো, আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। তাই বন্ধুগণ, আমাদের এই ত্রিপুরা বসার দাবি, ন্যায্য দাবি, এই রাজ্যের পিছিয়ে পড়া জনজাতি গোষ্ঠীদের অস্তিত্ব রক্ষার দাবি। তাই আসুন বন্ধুগণ, আমাদের মহারাজের আহ্বান, এই 12 ঘন্টার বনকে আমরা সর্বোত্তমভাবে সফল করে তুলুন এবং ভারতবর্ষের সরকার, ভারতবর্ষের যিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে আমরা একটা বার্তা পাঠাতে চাই। আজকে আমাদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের এই 12 ঘন্টার বনকে যদি ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার যদি মেনে না নেন, আমরা আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন আমরা করতে বাধ্য হবে। কাজে আমরা চাই আর বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে আপনারা ঠেলে দেবেন না। বিশেষ করে ভারতবর্ষের সরকার, যারা আজকে শাসক দল বিজেপি বন্ধুদের কাছে Somsawi ferang ko gibo sengtai kirilia lama himtini bushu habibo lamtai korolia ubui ko thoma shui kulang khakulam ni thuibai sungno rudi sini manthai sini tongthai rang chaha rimaya khe
प्रमोथा साख्लायजा बुबाग्रानि दै दुलमाबाय तिप्रासानि थिनांगौ तिप्रासानि हा तिप्रा हाव ताबुक जे तिप्रा हा तंगनि बनो सुकागै सेपारेटलि तिप्रासामां 80% एबाब तिप्रासामां गोनां एबं ताई एडिसी एरियानि फातराबो तिप्रा हा तंगनि बरंगतुयै भारतनि संविधाननि बिसिङो 2/3 जे दारा तंगनि अबनो दाखि दाखि खायै ग्रेटर तिप्रालेण्ड साख्लायजि मदा बिनतुयै तिप्रामथा दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर फुंनि 6टानि सिबि सारिनि 6टा जरा 12 घन्टानि एडिसी एरिया हिल एरिया जों बन खायै केन्द्र सरकारनि खुनजुआव दिनै खरां तिप्रामथा पार्टीनि ngैया तिप्रामथानि बिसिंतै बुबाग्रानि बिसिंतै तिप्रासानि खरां केन्द्र सरकारनि थानि भारतनि माननीय प्रधानमंत्री भारतनि माननीय राष्ट्रपति त्रिपुरानि सरकारनि थानि जों बंग बिन खुनजुआव रहानायो जाहाथे तारातारि नांकुखा तिप्रासारनि बागै उनि वानसुगै सेपारेट ग्रेटर तिप्रालेण्ड उनानि उनथं हुनै जों दिनै 12 घन्टा स्ट्राइक खायो दिनैसिम अकमना हाजागि आंके नरक बिस्कांनि सालो तामो नाइदि चबा तो कन्टिन्यूअस प्रोसेस चबा जे कोनो इश्यू जे कोनो पार्टीनि मेन बेसिक डिमांड माने ता मय बनो अचिवमेंट नि सर एटे नि सर अब कन्टिन्यू तंगाइनो जों तिप्रामथा बुबाग्रानि नेतृत्वे बिसिंनि सि चबा खालायखौ याबो गोबां म चबा खालायनो नांखाबा खायनाय तबे जों तिप्रासारक समय तांजा विशेष खाय सिग्रारक बुरि बदल कोनो उपाय करे जों हयतो आरो थैनाय याखायबा सेपारेट ग्रेटर तिप्रालेण्ड स्रामनाय अ जागाव दङ खाखायो चबा चलिते चिनबो एटे नंनाय अचिवमेंट माने बोसोर ब्रबाखना सारतिनि ताबो तो जों केन्द्र फिको सारा राज्यआवनो ताबो 26 टा जागाव नंगै दङ स्पेशली चिनरो हेजमारा खवाइनि पद्मबिल आश्रामबाड़ी चिंगरो चंद्र साधुपाड़ा विश्रामगंज मनु मिनियांगो नोआगांव कमलपुरनि दुर्गा चमनी पहला शहर बाय कमलपुरनि जे लामा और देमदुम कांचनपुर पेशारथल गंडासरा सामनु अम्पी करबुक गोबां जागाव जों दिनै
12번 전에 그짱그짱까지 이거 가죠. Greater Tripuraland Santini strike Janarkon Abu CPM Mani Abu Haikukiro. CPM to Katalia Bong Tabuk Tiprasani Jekuno Hamkara Jagawa Abo direct indirect job CPM ro anti Hemang Jin Parika Tabuk Chini Borok Tiprasarok Tabuk o CPM ni Konglo Khana Lia Abo backdate ni Thanga Chimbono condemn Krayo Borok Sawo Utam Mobono Mo Bon Nikuno Undo Kri Meaning Kri Ari Bon to Supreme Court Sakra Lia Kule Bon Kache Bayani Bon Abo Kache part of movement, part of agitation. Any party, regional income, national party income, Bon Krayo, Koto Somadesh Krayo, Bono Obostan Krayo, Hunger Strike Krayo, Relay Onoson Krayo, Kobangan Andolon, Vicentino Gabidawa, Sanitomo, Antaro, CPM, Jababe, Samani, about the pressure of Beleke Kanaka, Buskango, CPM no, Tego Chung, Tipra Elakawo, Koroksapan Gahate, Kacang Kai, Abo, Jate, Chini Borok, Tiprasano, Hamkrai, Kaya, Tiprasano, Dere Night, CPM Kayatiki, Sunta Protect Haiti.